안녕하세요. जय मसीह। 네, 벌써 우리 일꾼 형제 자매님들의 세미나 이틀째가 이제 마무리되어 가는 것 같습니다. हाम्रो यो सेभियरको मिटिङ दोस्रो दिनको अन्तिममा हामी आइपुग्यौँ। 제 이름이 무엇인 줄 기억하십니까? मेरो नाम चाहिँ के हो थाहा छ कि तपाईहरुलाई? थाहा छ, 알고 있습니다. 우리 한국에서도 무슨 어떤 집회가 있을 때 제가 나가면 끝났다 이렇게 말합니다. त्यो कोरियामा पनि कुनै यस्तो मिटिङहरु छ भने म अगाडि जान्छु भने अब सिद्धिन्छ भने मानिसहरु भन्छन्। 복음 집회할 때도 다 이루었다 하고 주님이 돌아가셨죠. त्यो सुसमाचारमा पनि प्रभुले अब सिद्धियो भनेर सिद्धाउनु भयो प्रभुले। 그래서 이런 모든 메시지도 오늘 이제 완성됐다. त्यसैले आजको सबै वचन पनि यो समयपछि सबै सिद्धिन्छ। 그래서 둘째 날도 제가 나왔으니 이제 끝날 것입니다. आजको दोस्रो दिन पनि अब म आए, अब आजको सिद्धिन्छ। 그래도 이제 점심 식사도 했는데 주무시지는 마시기 바랍니다. हामीले लन्च मिठोसँग खानुभयो तर राम्रोसँग नसुत्नुस् तपाईहरु। 그런데 자는 것도 괜찮습니다. तर अब सुत्नै मन छ भने पनि सुत्नुस्, ठिकै छ। 왜냐하면 그것도 강사의 책임이기 때문에 그렇습니다. तपाईहरु सुत्नै पनि त्यो म वक्ता मेरो जिम्मेवारी हो। 제가 잠오는 설교를 하면은 잘 것이고 मैले सुत्ने वचन प्रचार गर्छु भने तपाईहरु सुत्नुहुन्छ। 깨어나는 설교를 하면 아마 잠이 깰 겁니다. म तपाईहरु जागरुक हुने यस्तो वचन प्रचार गर्छु भने तपाईहरु सुत्नुहुन्न। 그러나 이번에는 우리 일꾼 형제 자매님들 부부 세미나이기 때문에 일꾼들에 대한 교제를 안 할 수가 없습니다. त्यसैले यसपटक यो सेवीहरुको मिटिङ सेवी तपाईहरु परिवार पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले अर्को वचन बाड्न हामी सक्दैनौं। 그래서 이 저의 두 번째 시간은 본과 존경을 받는 목양이 무엇인가 하는 말씀을 드리도록 하겠습니다. त्यो दोस्रो यो समयमा चाहिँ तपाईहरु कसरी बगालको उदाहरण र कसरी सम्मानित हुने बगालको उदाहरण र सम्मानित हुने यो सम्बन्धमा म वचन बाड्न चाहन्छु। 먼저 우리가 일꾼들은 우리가 원하든지 원하지 않든지 간에 하나님의 부르심을 입은 사람들입니다. हामी सेवीहरु चाहिँ तपाईले चाहे पनि नचाहे पनि परमेश्वरको बोलावट पाएको हामी जनहरु हो। 장로들도 하나님의 부르심을 입은 사람들이고 त्यो एल्डरहरु पनि परमेश्वरको बोलावट पाएका जनहरु हुन्। 집사들도 하나님의 부르심을 입은 사람들이고 त्यस्तै डियाकनहरु पनि परमेश्वरको बोलावट पाएको मानिसहरु हो। 우리가 어떤 분야의 일을 리더로서 하는 사람이라 할지라도 그들은 하나님이 부르시는 목회하는 사람들입니다. त्यो मण्डलीमा तपाई कुन जिम्मा उठाएर कुन काम गर्दै हुनुहुन्छ कि जुन काम गरे पनि त्यो परमेश्वरको बोलावट पाएर तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ। 어제도 말씀드린 것처럼 우리 주님은 큰 목자라고 말씀하셨습니다. मैले हिजो भने जस्तै हाम्रो प्रभु चाहिँ मूल गोठालो हुनुहुन्छ। 그리고 우리들은 작은 목자가 됩니다. त्यसपछि हामी चाहिँ सानो गोठालोहरु हो। 그런데 우리 주님은 많은 사람들에게 섬김을 받는 목자장이 되셨습니다. त्यसपछि हाम्रो प्रभु चाहिँ धेरै मानिसहरुबाट यसरी आदर पाउने त्यस्तो गोठालो हाम्रो प्रभु हुनुभयो। 그럼 왜 우리 주님이 섬김을 받는 목자장이 되셨습니까? हाम्रो प्रभु चाहिँ कसरी धेरै मानिसहरुसँग सेवा पाउने सम्मान पाउने गोठालो त्यसरी कसरी हुनुभयो? 우리 생각과 하나님의 생각은 항상 다릅니다. सधैँ हाम्रो विचार र परमेश्वरको विचार सधैँ फरक छ। 우리는 이제 주님이 이 땅에 오셔서 그렇게 말씀하셨습니다. हाम्रो प्रभु संसारमा आएर यसरी भन्नुभयो, 내가 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔다고. म चाहिँ सेवा पाउन होइन सेवा गर्नको लागि आए। 그리고 너희들에 대해 목숨을 내어주러 왔다고 말씀하셨습니다. त्यसपछि म तिमीहरुको लागि मेरो प्राण दिनको लागि म आए। 우리 주님은 큰 목자로서 우리들에게 모든 걸 내어 주셨습니다. त्यसैले हाम्रो प्रभु चाहिँ मूल गोठालो हुनु भएर हाम्रो लागि सबै कुरा दिनुभयो। 그렇기 때문에 그분은 우리로부터 존경이 되시는 것입니다. त्यसैले अहिले हामी उहाँलाई आदर गर्छौं। 바로 그분은 우리에게 모든 본을 보이셨다는 말입니다. उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि सबै कुराको उदाहरण बन्नुभयो। 그래서 이 성경의 핵심은 본이 되신 우리 주님을 배우는 것입니다. त्यसैले बाइबलको की पोइन्ट के हो भन्ने हाम्रो उदाहरण हुनुहुने प्रभुको बारेमा हामीले सिक्नुपर्छ। 우리들은 섬김을 받으려고 하지 섬기려고 잘 하지 않습니다. हामी चाहिँ सेवा पाउन खोज्छौं तर सेवा गर्न खोज्दैनौं। 장로가 되든지 집사가 되든지 무엇을 하든지 간에 리더가 되면 우리는 섬김을 받으려고 합니다. हामी चाहिँ एल्डर भए पनि डियाकन भए पनि जे भए पनि हामी सेवा पाउन खोज्छौं। 근데 우리의
목자장이신 주님은 섬기러 오셨습니다. तर हाम्रो गोठालो हुनुहुने प्रभु चाहिँ सेवा गर्नको लागि आउनुभयो। 섬기셨기 때문에 우리로부터 섬김을 받습니다. उहाँले हामीलाई सेवा गर्नुभएको हुँदा हामीबाट उहाँ आदर पाउनुभयो। 그래서 우리들도 동일하게 교회 양들을 섬기면 양들로부터 우리가 섬김을 받는다는 त्यसैले हामी 것입니다. पनि मण्डलीको भेडाहरूको सेवा गर्छौँ भने भेडाहरूले हामीलाई आदर गर्छन्, हाम्रो पनि सेवा गर्छन्। 우리가 성경을 전체를 많이 읽어볼수록 हामी बाइबल समग्र यसरी पढ्छौँ भने जति पढ्छौँ त्यति 존경받는 목자가 되기 위해서는 나 자신이 먼저 본을 보이는 삶을 살아야 된다는 것입니다. हामी सम्मानित गोठालो हुनको लागि हामी होचिएर हामी सेवा गर्नुपर्छ। 그래서 오늘 사도 바울이 우리들에게 교훈하신 디모데전서 4장 12절로 16절을 펴주시기 바랍니다. हामी चाहिँ पाउल प्रेरितले हामीलाई सिकाउनु भएको पहिलो तिमोथी 4को 12 देखि तल हामी हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 4को 12 पद 12절에서 16절까지 12 देखि 16 पदसम्म 4को 12 देखि 16 이왕이면 11절부터 읽도록 하겠습니다. हामी 11 पददेखि पढौँ। 11 पददेखि हेर 12절부터 16절까지 어느 분이 한번 읽어주세요. कुनै जनले पढिदिनुहोस् अगाडिबाट। पहिलो तिमोथी 4को 11 देखि 16 पदसम्म। यिनै कुराको आज्ञा देऊ र सिकाऊ, जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूको अघि बोली वचन आचरण र प्रेममा विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण बन। म नआउन्जेलसम्म धर्मशास्त्र पाठ गरी सुनाउनुमा, प्रचार गर्नुमा र शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। तिमीसँग भएका वरदानको अवहेलना नगर। जुन वरदान एल्डरहरूले तिमीहरूका हात तिमीमाथि राख्दा अगमबाणीद्वारा तिमीलाई मिलेको थियो, यी कर्तव्यहरू पालन गर, यिनीहरूमा नै लागि बस, ताकि तिम्रो प्रगति सबैले देखुन्। आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होसियार बस, यी कुरामा लागिरह। यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र सुन्नेहरूलाई समेत बचाउनेछौ। 예, 감사합니다. 오늘 우리 형제 자매님들이 지금 읽었던 이 말씀에 우리 모든 마음을 집중하시기 바랍니다. अहिले हामीले पढेको यो वचनमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईहरु सबैले ध्यान दिनुहोस्। 그리고 이 말씀에 일단 본론을 집중하시고 그 다음에 앞에 빌립보서 4장 9절을 한번 펴주시기 바랍니다. यसलाई हामी यही राखौँ। योभन्दा पहिला हामी फिलिपी 4को 9 पद एकपल्ट हामी हेर्नेछौँ। फिलिपी 4장 9절 4को 9 पद तपाईँ यसलाई विचार गर्दै 예. फिलिपी 4को 9 तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। 자, 여기 말씀은 사도 바울이 뭐라고 말하고 있습니까? यहाँ चाहिँ पाउल प्रेरितले के भनेका छन्? 너희는 내게 배우라. तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ 그리고 받고 듣고 본 말을 행하라고 말합니다. ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर। 그리고 그리 하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시라고 말하고 र 있습니다. शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। 그런데 우리들은 하나님의 말씀을 듣기는 많이 합니다. हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्न त धेरै सुन्छौँ। 그리고 알았다고 고개도 끄덕합니다. त्यसपछि बुझे पनि यसरी घाँटी पनि हल्लाउँछौँ यसरी। 근데 행하는 바는 약합니다. तर हामी हाम्रो जीवनमा लागू गर्नेमा हामीमा कमजोरी छ। 각별히 우리 일꾼된 형제 자매님들이 마음속에 새길 것은 तपाईहरु सेवियरको हृदयमा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ 하나님의 말씀을 우리는 듣고 이것을 마음속에 새기고 그 다음에 이것을 행하는데 우선순위를 둬야 됩니다. तपाईहरु चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर यसलाई हृदयमा राखेर त्यसलाई लागू गर्ने कुरा सधैँ हामीले यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। 야고보 사도도 행함 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 했기 때문에 그렇습니다. याकुब प्रेरितले पनि काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरेतुल्य हो भनेर भने। काम बिनाको विश्वास। 우리가 정말 일꾼들로서 능력 있는 삶을 살려면 듣고 행하는 법을 자꾸 배워야 됩니다. तपाईहरु सेवी भएर असल सेवी शक्तिशाली सेवी हुनको लागि परमेश्वर वचन सुनेर त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ। 우리가 하나님을 믿는다고 말합니다. हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्छौँ। 그럼 믿음이라는 게 무엇입니까? त्यसो विश्वास भनेको के हो? 믿음이라고 하는 것은
यो विश्वास भनेको चाहिँ 하나님의 말씀이 परमेश्वरको वचन, 나를 밑에서부터 나를 받쳐준다 이런 의미입니다. परमेश्वरको वचन मैले विश्वास गरे पछि त्यसले मलाई टेवा दिन्छ, वचनले मलाई टेवा दिने हो। 다시 말해서 하나님이 나에게 말씀하시면 जब परमेश्वरले मलाई भन्नुहुन्छ भने 내가 믿음으로 그 말씀 위에 내 자신을 올려놓으라는 것입니다. त्यसपछि विश्वासद्वारा मलाई त्यो वचनमाथि राख्नुपर्छ। 그리고 그 말씀과 함께 행동하고 동행하게 되면 त्यसपछि त्यो वचनसँग सँगै हामी हिँड्नुपर्छ। 그 말씀이 나에게 기적으로 또한 능력으로 나타나게 된다는 것입니다. त्यसपछि त्यो वचन मेरो लागि चिन्हको रूपमा, शक्तिको रूपमा प्रकट हुन्छ। 그래서 우리 형제 자매들이 하나님의 말씀을 많이 마음속에 새기고 이 말씀과 함께 동행하는 분들이 돼야 되는 것입니다. त्यसैले तपाईहरु चाहिँ परमेश्वर वचन हृदयमा धेरै राखेर त्यो वचन अनुसार जीवन जिउनुपर्छ। 그다음에 디모데후서 4장 6절로 다시 돌아오도록 하겠습니다. हामी फेरि पहिलो तिमोथी 4मा आउँ। अघि हामीले 4장 6절을 또 읽어보시기 바랍니다. हामी पहिलो तिमोथी 4को 6 पद हामी हेर्नेछौँ। यदि तिमीले भाइहरूको सामु यी शिक्षा राखिदेऊ भने तिमीले अनुसरण गरेका असल सिद्धान्त र विश्वासको वचनमा पुष्ट भएर तिमी ख्रीष्ट येशूका असल सेवक हुनेछौ। 이것은 사도 바울이 일꾼된 성도들에게, 일꾼된 형제 자매들에게 주시는 말씀입니다. यो चाहिँ पावल प्रेरितले सेवी भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दिएको यो वचन हो। 그리고 몇 구절 몇 군데 더 보도록 하겠습니다. अरु पनि हामी वचन कति पदहरू हेरौँ। 베드로전서 5장 2절로 3절입니다. पहिलो पत्रुस 5को 2 र 3 पद। पहिलो पत्रुस 5को 2 र 3 पद। 예, 베드로전서 पहिलो पत्रुस 5장 2절로 3절까지. 2 र 3। तिमीहरूको देखरेखमा राखिएको परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर, करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साह साथ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर। 여기 이 말씀은 일꾼들에게 굉장히 중요한 말입니다. यो चाहिँ सेवकको लागि अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 우리는 때때로 우리들에게 속한 양무리를 치라고 말합니다. हामी चाहिँ हाम्रो भेडाहरू हामी हेरविचार गर्नुपर्छ। 초등학생들이 아주 초등학생들의 양무리를 칠 수도 있고, मानव त्यो चाहिँ सानो बच्चाहरू हुन पनि सक्छन्, 청년들의 양무리를 칠 수도 있고, त्यो जवानहरू हुन पनि सक्छन्, 또 자매들의 양무리를 칠 수도 यो 있고, दिदीबहिनीहरू हुन पनि सक्छन्, 또 온 교회의 양무리를 칠 수도 यो 있습니다. हाम्रो मण्डलीका सबै सन्तहरू हुन पनि सक्छन्। 그런데 뭐라고 말하고 있습니까? तर के भनिएको छ यहाँ? 이 양무리를 치되 부득이함으로 하지 말라고 말합니다. त्यो चाहिँ करले होइन भनेको छ, करले होइन। 억지로 하지 말라는 것입니다. त्यो जबरजस्ती गर्नु भनेको होइन। 때때로 우리는 어떤 부분을 맡았더라도 소명감을 가지고 행해야 됩니다. हामीले चाहिँ मण्डलीको जुन काम जिम्मा लिए पनि स्वेच्छाले भित्र हृदयबाट गर्नुपर्छ। 그리고 자원하는 마음으로 하라고 말합니다. त्यसपछि स्वेच्छाले करकापा नगरिकन गर भनेको छ। 그리고 더러운 일을 위하여 하지 말라고 말합니다. त्यसपछि आफ्नो फाइदाको लागि त्यो काम गर्ने होइन। 바로 어떤 돈 벌기 위하여 이런 양무리를 치지 말라는 말입니다. यो चाहिँ कुनै पैसा कमाउनको लागि बगालको हेरविचार गर्ने होइन। 각별히 우리가 그 일꾼들은 세 가지를 성공하지 못하면 실패를 합니다. यो सेवीहरू चाहिँ यो तीनवटा कुराहरू गर्दैन भने असफल हुन्छ। 이제 여러분들은 장로, 집사, 각 리더들이 있습니다. मानव तपाईँहरू यहाँ एल्डर, डेकन अरू विभिन्न अगुवाहरू हुनुहुन्छ। 일꾼들이 신앙이 실패하는 세 가지가 있습니다. यो सेवीहरू असफल हुने तीनवटा कुरा छ। 첫 번째는 이 어떤 자기들의 그 권력, 자 이게 넘어지면 실패합니다. पहिलो चाहिँ आफ्नो अधिकार खोज्छ भनेदेखि त्यो असफल हुन्छ। 그 다음에 두 번째는 여자에 넘어지면 실패를 합니다. त्यसपछि दोस्रो चाहिँ यी सेवीहरू चाहिँ स्त्रीहरूसँग सम्बन्धबाट असफल हुन्छ। 여자들도 남자로 인하여 넘어지면 실패를 합니다. त्यस्तै स्त्रीहरू पनि पुरुषबाटै असफल हुन्छन्। 그 다음에 세 번째는 돈으로 인하여 실패합니다. तेस्रो चाहिँ पैसाको कारणले पनि असफल हुन्छन्। 바로 우리가 주님 앞에 일꾼으로 행하기 위해서는 이 세 가지를 넘어야 됩니다. त्यसले हामी प्रभुको सेवक हुनको लागि तीनवटा कुरालाई हामी जित्नुपर्छ। 어떤 권력욕, मानव आफ्नो अधिकार कि, 그 다음에 어떤 물질욕, मानव धन सम्पत्ति कि, 그 다음에 이성욕, त्यसपछि स्त्रीसँगको सम्बन्ध अथवा पुरुषसँगको सम्बन्ध, 이것들을 이길 때 바로 일꾼의 승리를 할 수 있다고 मानव 성경은 यी 말합니다. कुराहरूलाई हामी जित्छौँ भने मात्रै हामी सफल सेवी हुन सक्छौँ। 수많은 사람들이 여자에 많이 넘어지고 있습니다. धेरै सेवकहरू
यो केटाकेटीको सम्बन्ध यो सम्बन्ध यिनीहरू फसेको छन्। 그리고 두 번째는 물질에 많이 넘어지고 있습니다. त्यसपछि धेरै धन सम्पत्तिमा यसरी फसेको छन्। 그래서 여기 베드로는 바로 일을 위하여 일하지 말라고 말합니다. त्यसैले यहाँ पत्रुस चाहिँ यसको लागि काम नगर भनेको छन्। 그리고 즐거운 뜻으로 행하라고 말합니다. त्यसपछि हामी करकापमा होइन खुसी आनन्द साथ गर्नुपर्छ भनेको छ। 그리고 맡기운 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 오직 약물의 본이 되라고 말합니다. त्यसपछि हामी देखरेखमा राखिएको परमेश्वर बगालको हेरचाह गर करले होइन स्वइच्छाले धनको लोभले होइन तर उत्साह साथ। 지금 읽었던 여러 가지 말씀을 하나하나 그 속세로 깊이 보면은 본이 되라고 하는 말이 다 들어 있습니다. अहिले हामीले पढेको विभिन्न वचनहरू हामी हेर्छौँ भने उदाहरण बन भने यसरी लेखिएको छ। 이 목자들은 자신의 말과 행동을 통해서 양에게 일꾼에 성숙된 것을 보여야 됩니다. त्यसैले यो सेवीहरू चाहिँ यिनको बोली वचन कामहरूद्वारा भेडाहरूको अगाडि नमुना बन्नुपर्छ। 일꾼들이 말을 함부로 해서는 안 됩니다. त्यसैले सेवीहरू चाहिँ कुरा त्यसै मन परे कुरा गरेर हुँदैन। 누구를 무시하는 말을 하든지 कसैलाई घृणा गर्ने कि 누구를 평가하는 말들을 자주 해서는 안 된다는 것입니다. कसैसँग तुलना गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने कुरा कि 그리고 우리가 자꾸 이 소문을 다른 사람에게 이렇게 막 퍼치려고 하는 마음을 가지면 안 됩니다. फेरि कहिलेकाहीँ सानो कुरा छ भने अर्कोलाई भने यसरी फैलाउने त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। 캐톨릭 신부가 되기 위하여 그 신부의 그 학교에서 이런 걸 배웁니다. त्यो क्याथोलिकको फादर हुनको लागि त्यो क्याथोलिक स्कुलमा यो कुरा सिकाइन्छ। 신부들은 이 고해성사를 받습니다. 고해성사가 뭔지 몰라요? 예. 그 죄를 구하는 거예요. 내가 이 고해 신부님한테 내가 이런 죄를 졌습니다 하고 구하는 거예요. ए त्यो क्याथोलिक फादर हुनको लागि उनीहरूलाई सिकाइन्छ भने त्यो कुनै पाप गर्ने मान्छे यसरी आउँछ भने मैले पाप गरेँ भनेर यो फादर उसले सबै आफ्नो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। 그래서 이 성당에 가보면 그 앞에 옆에 이렇게 있는데 이렇게 그 천이 쳐져 있고 안에 많은 구멍이 뚫려 있는 것이 있습니다. त्यो क्याथोलिक चर्चमा तपाईँ जानुहुन्छ भनेदेखि यस्तो झ्याल छ, झ्यालमा आँखी झ्याल जस्तो छ, सानो पल हुन्छ, त्यो भित्र चाहिँ फादर हुन्छ। यो पाप गर्ने मान्छे चाहिँ यता बाहिर हुन्छ। यो 그래서 그 신부는 그 고하는 사람의 얼굴을 볼 수가 없습니다. त्यो भित्र भएको त्यो फादरले चाहिँ बाहिरको मान्छेको फेस देख्न सक्दैन। 그러면 그때 그 많은 곳에다가 신부의 귀에다 대고 이제 자기 죄를 고합니다. त्यो उनीहरूको विश्वासी भनौँ क्याथोलिकको तिनीहरू गएर त्यो पलमा आफूले गरेको गल्ती के समस्या सबै भन्छ। उता भित्र सुन्छ तर भित्रको मान्छेले बाहिर देख्दैन। 제가 오늘 이웃집에 누구 집에 가서 100만 원을 훔쳤습니다. त्यसपछि बाहिरको मान्छे भन्छ आज म मेरो छिमेकी कुन घरमा गएर 1 लाख रुपियाँ चोरेर ल्याएँ। 자, 그러면 이제 신부가 그 소리를 다 듣습니다. तर भित्रको त्यो फादरले चाहिँ भित्रको कुरा सुन्यो। 그러면 너는 이제 그 사람에게 다른 착한 일을 해서 4배를 갚으라고 말합니다. त्यसो उसले भन्छ तिमी 4 गुणा फिर्ता गर। 그래서 이 근거는 그 누굽니까? 삭개오가 내가 남에게 토색한 일이 것은 4배를 갚겠나이다 그랬죠. त्यो जक्कै यसमा यो भन्छ नि मैले अरूको अनति गरेर लिएको छ भने म 4 गुणा फिर्ता गर्नेछु भनेर। 그러면 이제 그 다음에 이제 열심히 막 어디 가서 봉사도 하고 착한 일을 해서 돈을 모아서 그 사람에게 갚습니다. त्यसपछि अन्त गएर परिश्रम गरेर काम गरेर त्यो पैसा 4 गुणा फिर्ता गर्छ चोरेको। 그래서 이 천주교의 사람들은 봉사를 많이 하는 것입니다. त्यसैले क्याथोलिक मान्छेहरू असल कामहरू चाहिँ यो धेरै गर्छन्। यिनीहरू काम गरेर धर्मी ठहरिनको लागि असल काम धेरै गर्छन्। 왜냐하면 그 죄의 대가를 치르기 위해서. किनकि उसले आफूले गरेको पापको ज्याला तिर्नको लागि असल कामद्वारा। 그러면 이제 또 그걸 다 갖고 나서는 가서 또 고해성사를 합니다. त्यसपछि सबै त्यो 4 गुणा तिरेपछि गएर फेरि भन्छ 신부님 내가 이제 4배를 갚았나이다. फादरलाई के भन्छ क्याथोलिकको फादर नै भन्छ। फादर मैले गरेको सबै मैले तिरेँ भने फेरि सुटुक्क भन्छ। 그러면 그 고해 신부는 성부와 성자와 성신의 이름으로 내 죄를 사노라. त्यसपछि भित्रबाट त्यो फादरले भन्छ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा तिम्रो पाप क्षमा भयो भित्रबाट भन्छ। 그 말을 어디서 근거를 잡았겠습니까? त्यसलाई कहाँ समातेको कुन वचनको कुन भागलाई समातेर भनेको? 우리가 마태복음에 보면 너는 베드로라 내가 네 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부 권세가 이기지 못하리라. त्यो मत्तीको पुस्तकमा प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुभयो तिमी पत्रुस हो अब नरकका ढोकाहरू तिमी विजय हुने छैन भने प्रभुले त्यहाँ भन्नुभयो। त्यसलाई आधार बनाएर यो गर्छन्। 그리고 네가 땅에서 맨 것은 하늘에서 매일 것이요 땅에서 풀면 하늘에서도 풀 것이라고 하는 말이 나옵니다. त्यसपछि तिमी पृथ्वीमा जुन शब्द खान्छौ स्वर्गमा पनि हुनेछ, स्वर्गमा गरेको पृथ्वीमा पनि हुनेछ।
그래서 땅에서 신부가 풀면 하늘에서 풀리고 땅에서 매면 하늘에서 매인다고 말하는 것입니다. त्यसैले त्यो फादरले यो पृथ्वीमा त्यो छुटकारा दिन्छ भने स्वर्गमा छुटकारा पायो. 그런데 그러기 때문에 신부는 많은 그 교인들의 비밀을 많이 압니다. त्यसैले त्यो फादर चाहिँ भित्रबाट आफ्नो भेडाहरू भनौँ उनीहरूको होइन विश्वासीहरूको विभिन्न कुराहरू उसलाई सबै कुरा थाहा छ भित्रबाट. 그 많은 비밀들을 사람들이 알려주면 어떻게 되겠습니까? मानव त्यो फादरले सबै सुनेको कुराहरू सबैलाई उसलाई भन्यो भने के हुन्छ? 완전히 난리가 나겠죠. त्यसो ठुलो समस्या हुन्छ नि. 그래서 신부가 되기 위해서는 사제가 되기 위해서는 이 비밀을 무덤에까지 가지고 가라고 하는 교육이 있습니다. त्यसैले त्यो फादरहरू चाहिँ फादरको त्यो पदमा रहने समयसम्म मर्ने समयसम्म त्यो कसैलाई पनि नभन्नु भनेर यो शपथ खाएको हुन्छ यिनीहरू. 아멘. आमेन. अरूलाई भन्नु हुँदैन. 신부들도 그러는데 구원받은 우리들은 어떻습니까? त्यो क्याथोलिकको फादरले त त्यसरी गर्छ भने हामी चाहिँ उदारमुक्ति पाएको जसले कसरी गर्नुपर्छ? 바로 이 성경은 그렇게 말합니다. त्यसरी बाइबलमा यसरी भनिएको छ. 집사나 장로들은 믿음의 비밀을 가진 자여야 된다고. त्यसरी बाइबलमा भन्छ एल्डर कि डेकन कि सबै वचनको रहस्य कुरा थाहा पाएको जन. 라고 하는 교육이 있습니다. त्यसैले त्यो फादरहरू चाहिँ फादरको त्यो पदमा रहने समयसम्म मर्ने समयसम्म त्यो कसैलाई पनि नभन्नु भनेर यो शपथ खाएको हुन्छ यिनीहरू. 아멘. आमेन. अरूलाई भन्नु हुँदैन. 신부들도 그러는데 구원받은 우리들은 어떻습니까? त्यो क्याथोलिकको फादरले त त्यसरी गर्छ भने हामी चाहिँ उदारमुक्ति पाएको जसले कसरी गर्नुपर्छ? 바로 이 성경은 그렇게 말합니다. त्यसरी बाइबलमा यसरी भनिएको छ. 집사나 장로들은 믿음의 비밀을 가진 자여야 된다고. त्यसरी बाइबलमा भन्छ एल्डर कि डेकन कि सबै वचनको रहस्य कुरा थाहा पाएको जनहरू हो. 사랑하는 형제 자매 여러분, मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 우리는 믿음의 비밀을 지키는 자들로 배워야 됩니다. चाहिँ हामी विश्वासको रहस्य कुरा पालन गर्ने यहाँबाट हामी सुरु गर्नुपर्छ. 이제 우리 자매님들은 어떻습니까? त्यसो हाम्रो दिदीबहिनीहरू पनि 이제 누가 두루바 아니 이렇게 길거리를 가다 보니까 두루바 형제님을 저 멀리서 봤습니다. तपाईँहरू बाटो जाँदाखेरि धुरु दाजु टाढा देख्नुभयो. 그런데 이 하얀 담배를 입에 물고 있었어요. त्यो धुरु दाजु टाढा चाहिँ सेतो चुरोट यसरी दिँदैछ यस्तो. 두루바 담배 핀다. धुरुबाले चुरोट पिएको त्यहाँ चुरोट पिएको. 이제 가가지고 옆에 친구들한테 말합니다. त्यसपछि अगाडिको अर्कोलाई भन्छ 두루바가 담배 피워. धुरुबाले चुरोट पिउँदैछ है बाहिर. 그럼 그 사람이 그래? साँच्चीकै हो. 또 저녁에도 두루바가 담배 피워. त्यसपछि अर्कोलाई भन्छ चुरोट 이제 पियो. 온 교회로 퍼집니다. त्यसपछि चर्चभरि धुरुबाले त चुरोट पिएको सेतो 이제 चुरोट. 사람들이 처음 쳐다봅니다. सबैले आएर धुरुबा हेरेपछि यसरी हेर्छ. 저 담배 피우는 두루바. त्यो चुरोट पिउने धुरुबा. 야, 두루바는 왜 그런가? किन धुरुबा विचार मलाई किन सबैले यसरी हेर्दैछन् मलाई आज. 그러면 나중에 그때 온 교회가 어려운 막 일에 휘말립니다. त्यसपछि त्यो मण्डलीमा ठुलो समस्या हुन्छ. 나중에 진실을 알고 보니까 त्यो पछाडि धेरै समय पछाडि थाहा पाएको सत्य कुरा 누구 뭐 전화번호를 이렇게 써주다가 त्यो कसैको फोन नम्बर लेख्दाखेरि 그 하얀 볼펜을 입에다 물고 있었어요. त्यो यसरी लेख्दै त्यो बलपेन चाहिँ मुखमा टोकेको यसरी. 그래 저 지금 담배를 पैसा राखेको त्यो सेतो बलपेन चाहिँ यसरी गरेको टाढा देख्दाखेरि सुरोट जस्तो देख्छ. 이런 일들이 교회에서도 수없이 많이 있습니다. यस्तो घटना चाहिँ चर्चमा एकपछि धेरै घट्छ. 그래서 우리는 믿음의 비밀을 가진 자라고 말합니다. त्यसैले हामी विश्वासको रहस्य कुरो थाहा पाएको जना हामी हुनुपर्छ. 사랑하는 형제 자매 여러분, मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 우리가 주님의 일꾼으로 부르심을 받았다면은 हामी प्रभुको दासको बोलावट हामी पाएका छौँ भने 우리는 이 말을 전달하는 일을 굉장히 자제해야 됩니다. त्यसैले हामी यो कुरा अरूलाई बताउने सम्बन्धमा एकदमै होसियारी हुनुपर्छ. 교회가 분열이 되고 교회가 다툼이 오는 모든 이유는 यो चर्चमा झगडा हुने विभाजन हुने यो सबै कारण चाहिँ 이런 말의 전달로부터 시작이 됩니다. यस्तै कुराबाट एकपछि अर्को गर्दा यो समस्या आउँछ. 아멘. आमेन. 그래서 오늘 이 시간 이후로는 तपाईहरु आजको यो समय पछाडि 이제 우리가 함부로 모든 교회 성도들을 판단하거나 비방하는 일을 일꾼들은 넘기지 마시기 바랍니다. त्यसै तपाईहरु सेवकहरु चाहिँ अरूलाई इन्साफ गर्ने न्याय गर्ने यस्तो कुरा तपाईहरु नगर्नुस्. 그런 일을 직접 보았거든. मानव त्यस्तो प्रत्यक्ष आफूले देखे पनि 직접 형제님을 찾아가십시오. त्यसपछि प्रत्यक्ष देखे भने त्यो गर्ने मान्छेलाई प्रत्यक्ष भेटेर 내가 찾아가면 두루바가 나한테 뭐라고 할 텐데. मानव म धुर्बलाई फेरि भेट्न गएँ धुर्बलाई फेरि गाली गर्छ के भन्छ. 그렇게 하면 안 돼. म जान हुँदैन. 그렇게 하지 마시고. त्यस्तो नगरिकन 형제님 지난번에 갔는데 내가 형제님이 하얀 그거 뭐 담배를 물고 있는 걸 봤는데. धुर् दाजु म पहिला तपाईलाई देखेको तपाईँ मुखमा सेतो चुरोट पिउँदै हुनुहुन्थ्यो. 담배 피세요? तपाईँ चुरोट पिउनुहुन्छ कि क्या हो?
그럼 아니 चुरोट पिएको छैन 아니 그때 그건 뭐예요? त्यसो मुखमा सेतो त्यो के थियो त त्यतिखेर 볼펜. सेतो बलपेन 그러면 그게 볼펜이었어? त्यो बलपेन हो 그러면 여기서 끝난 겁니다. त्यहाँ सिद्धियो 오케이? ओके 그런데 이걸 확인도 하지 않고 त्यो चुरोट पिएको हो कि होइन जाँच पनि नगरिकन त्यसपछि त्यहाँ गर गऱ्यो भने 제가 한국에서 이제 전국 수양이나 그 한 지역의 수양회를 할 때 म चाहिँ त्यो कोरियाको सबै मण्डलीहरूको यस्तो मिटिङ पनि छ आफ्नो क्षेत्रको मिटिङ पनि छ 제가 자매님들의 그룹의 전담 강사입니다. म चाहिँ त्यो दिदीबहिनीहरूको ग्रुपको सरसल्लाह गर्ने अगुवा हो म 왜냐하면 제가 그 자매님들의 말 때문에 많이 어려움이 일어나는 것을 교회에서 보았기 때문에 किनकि त्यो दिदीबहिनीहरूको कुराद्वारा मण्डलीमा धेरै समस्या भएको मैले सुनेको छु देखेको छु 우리 자매님들 오해하지 마세요. त्यसमा हाम्रो दिदीबहिनीहरू भुल बुझाइ नगर्नुहोस् 우리 한국의 형제들이 왜 우리 자매들을 그렇게 뭐라고 하나? यो कोरियाबाट आउने दाजुले हामीलाई के भनेको यस्तो विचार नगर्नु हो 아무래도 남자보다는 여자들이 말이 더 젖다리 많더라고요. तर जे भयो नि पुरुषभन्दा स्त्रीहरू कुरा अलि बढी गर्छ नि 그래서 이 자매 그룹을 꼭 하면은 म त्यो दिदीबहिनीहरूको ग्रुपमा म जान्छु भने 제가 필수적으로 게임을 합니다. त्यसपछि म त्यहाँ गएर गेम गर्छु 이제 그 이만한 종이를 2개를 준비해서 त्यसपछि यत्रो पेपर 2टा तयार गरेर 이제 두 편을 나눠서 A 그룹, B 그룹으로 나눕니다. त्यसपछि दुई विभाजन गरेर A ग्रुप B ग्रुप बनाउँछु 그래서 앞에 나와서 이제 제가 그 이렇게 이상한 이야기를 글을 씁니다. त्यसपछि मैले भनेको कुरा त्यहाँ सबै लेख्छु 이제 자매님들한테 이걸 암기하라고 합니다. त्यसपछि मैले लेखेको कुराहरू सबै तपाईँहरू कण्ठ गर्नु भन्छु 긴 내용이 아니기 때문에 한 2번 읽으면 알 수 있습니다. त्यो लामो भए पनि छोटो भए पनि दुईपल्ट पढ्छ भने मोटामोटी थाहा पाउँछ 그리고 자매님들 이제 야 이 머릿속에 왜 왔습니까? 물어봅니다. त्यसपछि मैले तपाईँहरू यो लेखेको कण्ठ गर्नुभयो त भनेर सोध्छु 예서. हजुर भन्छन् 그럼 이제 덮습니다. त्यसपछि मैले पेपर तल राख्छु 이제 10명씩 줄을 세웁니다. त्यसपछि 10जनाको मैले लाइन बनाउँछु 그리고 이제 저쪽 자매님한테 귀에다가 여기 읽었던 말을 전달하라고 합니다. 이거 잘못했습니다 이거 전달. त्यो दुई ग्रुप यस्तो बनाएर अनि अगाडि बसेकोलाई मात्रै लेखेर यो कण्ठ गर्नु भनेर अगाडिको मात्रै देखाउँछु मैले सबैलाई देखाउने होइन अगाडिको दुई ग्रुपकोलाई अगाडिकोले हेरेपछि अनि पेपर म यसरी राख्छु त्यसपछि अगाडिकोले आफूभन्दा पछाडिको लागि उसले त्यो कण्ठ गरेको भन्छ पछाडिकोलाई दोस्रोलाई कानमा 이렇게 들었던 사람은 그 다음 사람에게 롤롤롤 또 전달합니다. त्यसपछि दोस्रोले त्यसलाई भन्छ आफूले सुनेको कुरा 그걸 10명이 전달해 갑니다. त्यसपछि पछाडिसम्म 10जनालाई यो कुरा बताउँदै जान्छन् 마지막 사람은 앞으로 나오세요. त्यसपछि अन्तिमको 10औँजना एबी दुवै आऊ अगाडि 들은 말을 앞에다 써보세요. त्यसपछि तिमीहरूले सुनेको कुरा अगाडि यहाँ लेख 양쪽에 다 부재돼 있습니다. त्यसपछि यिनीहरूले लेख्छन् यिनीहरू 이제 원문과 이걸 맞춰봅니다. त्यसपछि मैले पहिलो मान्छेलाई मैले देखाएको त्यो 제가 विषय 수십 번을 해봤는데 한 번도 맞는 말이 없습니다. मैले पटक यो गरेँ अहिलेसम्म मिलाउने कोही पनि छैन 이해가십니까? तपाईँहरू बुझ्नुभयो त यो कुरा 귀와 귀로 던져가면서 말은 막 확대됩니다. त्यो पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो यसरी जाँदा कहाँ पुगे यिनीहरू 이것이 나중에 교회에 큰 어려움을 끼칩니다. यसले पछाडि चर्चमा ठुलो समस्या ल्याउँछ 교회가 분열되게 만들고 यसले चर्च विभाजनमा लैजान्छ 교회가 다투게 만들고 त्यसपछि चर्चमा झगडा हुन्छ 서로 그냥 이 악속이 좀 안 좋은 원수가 되게 만듭니다. त्यसपछि एकासँग झगडा गर्ने झगडालु हुन्छ 그래서 집사나 장로들은 त्यसरी तपाईँ एल्डर कि डेकनहरू 믿음의 비밀을 가진 자라야 할지니 말합니다. त्यसैले एल्डर डेकन चाहिँ विश्वासको रहस्य थाहा पाएको मान्छे हुनुपर्छ 교회 어떤 성도들의 어려운 비밀을 내가 혼자 알고 있다 할지라도 मानव चर्चको अर्को सन्तको कुनै गाह्रो समस्या मलाई थाहा भए तापनि 그것을 정말 장로들에게만 그 문제를 서로 토로하시기 바랍니다. तपाईँहरू एल्डरको विषयमा मात्रै कुरा गर्नुपर्छ अन्त कुरा गर्नु हुँदैन 그리고 이제 그 장로들은 그 이야기를 죽을 때까지 가지고 가야 됩니다. त्यसपछि त एल्डरले आफूले थाहा पाएको त्यो गोप्य कुरा चाहिँ मर्ने समयसम्म आफू मात्रै राख्नुपर्छ 그런데도 그 말은 퍼져나갑니다. मानव त्यसलाई भन्दै जान्छ भने 왜 퍼져나갑니까? किन त्यसरी फैलिँदै जान्छ 이제 장로들이 3명, 4명이 모여서 말합니다. त्यसपछि मानव एल्डर 3-4जना भेला भएर कुराकानी गर्छन् 형제님들만 이걸 아십시오. तपाईँ दाजुभाइहरू मात्रै यो कुरा बुझ्नुहोस् 절대 나가면 안 됩니다. तपाईँहरू मात्रै बुझ्नु अरूलाई नभन्नु है भन्छ 우리 맹세께 이렇게 हामी यो कोरियाको प्रतिज्ञा हो यो चाहिँ 이러고 갑니다. कोरियामा 이렇게 해야죠 이렇게 이렇게? 이거 안 맞네 이렇게? 이렇게 이 कोरियाको प्रतिज्ञा हो यो 머리선다 머리선 खोजेको 이제 집에를 갔습니다. त्यसपछि घरमा गयो 이제 한 장로님이 이제 여기에 여 껌을 자매님이
물어봅니다. त्यसपछि हाम्रो कमल दाजुको श्रीमतीले घरमा बसेर सोध्नुहुन्छ, 여보 아까 장로들 뭐라고 했어? ए अघि चर्चमा के कुरा गरेको? 알 것도 없어. ए छोड के भनेको? 아니 진짜 뭐라고 했어? ए के भनेको थियो नि? 알 것도 없어? ए तिमी थाहा पाउनु पर्दैन, 뭐라고 했다니까? भन न भन। ए भन्दैन, 안 해도 뭡니다. मलाई श्रीमतीलाई पनि विश्वास गर्दैन। 그러면 야 이거 고민이 옵니다. भनौँ कि नभनौँ, श्रीमतीलाई भन्यो कि नभनौँ? 당신만 알아. तिमी मात्र थाहा भयो, अरूलाई नभन है। 절대 나라만 이야기하면 안 돼. कसैलाई पनि अरू कसैलाई भन, तिमी मात्र थाहा भयो, तिमी मात्र थाहा भयो, अरूलाई नभन है। 그러면 자매 뭐? हो त्यस्तो हो, 말하지 마. अरू नभन नि। 알았어. हो नि, 자매야 이리 와. त्यसो अर्को बुढाले मेरो बुढाले भनेको 자매만 알아. तिमी त थाहा, अरूलाई नभन है, 절대 안 말하면 안 돼. अरू कसैलाई भन्नु हुँदैन है। 그것도 가도 다. फेरि अर्कोले उसलाई भन्यो, अरे 나중에 온 교회가 다 알아버립니다. पछि चर्चको सबैले थाहा पाइसक्यो गर्दा 그러면은 형님이 장로요? तपाईँ एल्डर हो, 뭐 이거 말이 많아. किन यस्तो कुरा धेरै छ? 비밀을 못 지키고. यो रहस्य कुरा 장로끼리 싸웁니다. त्यसपछि एल्डरहरू झगडा गर्छ, 그래서 교회가 분열됩니다. त्यसपछि चर्चमा विभाजन आउँछ। 이해가십니까? बुझ्नुभयो कुरा? 말 한마디가 एउटा कुराले गर्दा 온 누리에 यो सबै बगालमा, 퍼져서 누르게 됩니다. यो बगालमा फैलिएर यो इस्ट खमिर जस्तै हुन्छ, खमिर। 그래서 바로 이 집사, 장로 이런 리더들이 얼마나 입이 무거워야 되는가를 성경은 가르치고 있는 것입니다. त्यसरी एल्डर कि डेकन तपाईँहरूको यो मुख कति गरुङो हुनुपर्छ कि भन्ने कुरा बाइबलमा लेखिएको छ। 아멘. आमेन। 자매님들도 이제 부탁을 드립니다. अब हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, 뭔가 남편이 비밀을 안 것 같아요. श्रीमानले कुनै गोप्य कुरा थाहा पाए जस्तो छ। 너무너무 궁금해요. त्यसपछि के हो भनेर विचार गर्दै हुनुहुन्छ, 뭐라고 했어? के हो 몰라. भन्छ श्रीमानले, 뭐라고 줘? के हो भन न। 그것도 알으려고 하지 마십시오. तपाईँहरू त्यस्तो के हो भने श्रीमानसँग नसोध्नु हो, यो श्रीमती नसोध्नु हो, कति 이런 것들이 그 교회를 돌보는 리더들의 책임입니다. यो चाहिँ चर्चको हेरविचार गर्ने लिडरहरूको जिम्मेवारी हो। 아멘. आमेन। 이런 건 우리 마음속에 깊이 새기시기를 바랍니다. तपाईँहरूको हृदयमा यसलाई गहिरो रूपमा राख्नुहोस्। 정녕 우리가 교회의 책임을 맡은 리더들이라면 मानव साँच्चै हामी चर्चको जिम्मेवारी लिएको अगुवा हो भने, 우리가 정말 하나님으로부터 작은 목자로 목양을 받은 사람이라면 मानव परमेश्वरबाट म सानो बगालको अगुवा हुँ भने 이런 말씀을 우리는 순종할 줄 알아야 됩니다. यस्तो वचन चाहिँ आज्ञा पालन गर्न हामीले जान्नुपर्छ। 그 다음에 목자들이 주님을 어떻게 섬기는게 따라서 त्यसपछि गोठालाहरूले प्रभुको कसरी सेवा गर्छन् त्यो अनुसार 그의 양들도 그대로 따라간다고 하는 것입니다. त्यसपछि त्यो भेडाहरू पनि गोठालालाई पछ्याउँछन्। 이 목자들이 그냥 입에 말하는 말이 날카로우면 मानव यो गोठालो चाहिँ कुरा सजिलैसँग सबै भन्छ भने 교회 양들도 날카롭게 따라갑니다. त्यसपछि भेडाहरू पनि सबै कुरा भन्छन्। 그것은 아예 그대로 칩대 따르게 되어 있습니다. त्यो गोठालो जसरी गर्छ भेडाहरू पनि त्यसरी गर्छन्। त्यसरी 앞에서 일하는 목자들이 정말 헌신적이고 섬기는 사람이라면 मानव अगाडि काम गर्ने अगुवाहरू तपाईँहरू एकदमै अर्पण गर्ने सेवा गर्ने यस्तो हुनुहुन्छ भने 그 성도들도 그걸 바라보고 있습니다. त्यो सन्तहरूले त्यो हेर्दैछन्, देख्दैछन्। 그리고 이제 그들을 따라가게 되어 있습니다. त्यसपछि उनीहरू पनि पछ्याउँछन्। 저는 우리 교회 이 신발장을 정리를 잘 안 해요. हाम्रो चर्चमा 신발 영진이 안 하신다고? 아니 우리 교회 성도들이 예. 신발장 처리질을 잘 안 해요. हाम्रो चर्चमा हाम्रो सन्तहरू त्यो जुत्ता ऱ्याकमा जुत्ता राम्रोसँग मिलाउँदैनन्। 그냥 이렇게 스트리퍼하고 이렇게 신발고 갈아 끼는데 त्यसपछि त्यहाँ गएर त्यो जुत्ता लगाएर आउँछन्, त्यसपछि आएर चप्पल चेन्ज गर्छन्। 이제 이렇게 신고 나오다가 신발을 바를 때 이 스트리퍼를 이러고 त्यसपछि हालिदियो, त्यसपछि आफ्नो जुत्ता लगाएर हिँड्यो। 그냥 어떤 신발을 이렇게 뒤집어지고 엎어지고 막 있습니다. यो आफ्नो जुत्ता पनि यस्तो छ, चप्पल पनि यस्तो छ, ठिक तरिकाले मिलाउँदैन। 제가 몇 번 가르쳐 봤어요. मैले कतिपल्ट सिकाएँ यिनीहरूलाई, 신발 좀 바르게 하자. त्यो जुत्ता ऱ्याकमा जुत्ताहरू राम्रोसँग मिलाएर राख्नुहोस्। 신발장이 청소 좀 깨끗하게 하자. त्यसपछि जुत्ता ऱ्याक पनि त्यो राम्रो सफा गर्नुहोस्। 그런 말은 예 알았습니다. भन्यो भने हजुर हजुर भन्छन् यिनीहरू। 근데 그 이전에 또 팩토리 त्यसपछि बाहिर गएपछि फेरि जुत्ता फाल्छन्, चप्पल फालेर हिँड्छन्। 안 들어요. राम्रोसँग सुन्दैनन्। 이 목자의 말이 힘이 없어요.
त्यसपछि मेरो कुरामा शक्ति छैन। 그래서 처음에는 많은 시험이 됐습니다. म पहिला एकदमै गाह्रो कठिन थियो। 내가 다 해야 되나? सधैँ मैले सधैँ गर्नुपर्छ। 근데 주님이 마음속에 그렇게 말했어요. त्यसपछि प्रभुले मेरो मनमा यसरी भन्नुभयो, 너 자꾸 시키지 말고 네가 해. अरूलाई गर नभन, तिमी आफै गरे भइहाल्छ नि, आफै गर न। प्रभुले भन्नुभयो 주님은 우리를 위하여 목숨까지 버렸어. होइन, 나는 너를 위하여 목숨까지 버렸어. म तिम्रो लागि मेरो प्राण समेत दिएँ। 근데 신발 정지도 못하냐? के तिमी चाहिँ सन्तहरूको जुत्ता मिलाउन सक्दैन? 아니 나는 말씀도 준비하고 할 일이 많잖아요. प्रभु म वचन पनि तयार गर्नु अरू काम छ नि मेरो। 야 이놈아 근데 그 구경할 시간은 왜 있지? 그 신발을 볼 시간은 왜 있냐? यताउता हेर्ने ठाउँ छ भने त्यो जुत्ता मिलाउने ठाउँ समय किन छैन? 네가 신발 볼 시간이 없으면 신발이 흩어진 거 모르잖아. त्यो पनि मिलाउन सक्दैन भने के गर्छ? 신발을 네가 봤으니까 빨리 그때 보는 대로 정리해. त्यो जुत्ता मिलेको छैन, त्यो देखेको त्यही समयमा मिलाइहाल। 그래서 주님 알았습니다. त्यसपछि मैले भने प्रभु म गर्छु। 이제 일단 예배 끝나고 나서 막 신발이 흐트러지면 अहिले चाहिँ आराधनापछि त्यो जुत्ता चप्पल यताउता भद्रगोल छ भने 다 집에 간 뒤에 त्यो सबै जान्छन्। 이제 걸레를 빨아서 신발장 다 닦았습니다. त्यसपछि मैले आफूले सबै पुछेर धोएर ऱ्याकमा टक्क मिलाएर सबै मिलाएर जोडी मिलाएर राख्छु मैले। 야, 저 실드리파도 질서되게 지내라고. त्यो ऱ्याकको तहमा मिलाएर सबै यसरी राख्छु। 야, 계속 했습니다. मैले निरन्तर गरेँ। 이제 어떤 때는 이 예배당이 청소도 잘 대충 해놓고 가요. कहिलेकाहीँ यो सफा गर्ने हल सफा गर्ने ग्रुप त छ, त अलि हल्का गर्छ नि, हिँड्छ नि 그래서 가다가 계속 했습니다. अलिअलि पुछे जस्तो गरेँ हिँडेँ। 이제 어느 날 제가 신발을 정리하는 걸 어떤 사람이 집 가서 돌아와서 봤어요. कुनै दिन मैले त्यो जुत्ता चप्पलहरू धुँदै मिलाउँदै राखेको कोही सन्त घर गएर आएर फर्केर आउँदा देख्यो। 그 뒤에부터는 성도들이 뭐라고 말하냐면 त्यसपछि सन्तहरूले के भन्यो भने 아이고 신발장이 다 정리가 잘 돼 있네. त्यसपछि सन्तहरू के भन्छन् भने हाम्रो जुत्ता चप्पल कति मिलाएर राखेको ऱ्याक सबै ठिक छ भन्छ यिनीहरू। 이제 그냥 자기가 기분 좋아야 하는 거예요. त्यसपछि उनीहरू खुसी भन्छन्। 그렇게 계속 했더니 나중에는 이제 그게 제가 하는 걸 걸렸어요. 들켰어요. मैले निरन्तर त्यसरी गर्दै थिएँ, एकजना सन्तले मैले गरेको देख्यो। 저희 그때 형제님 참으세요. त्यसपछि आएर मलाई भन्यो दाजु मैले गल्ती गरेँ, 우리 가겠습니다. अब हामी गर्छु। 그까지 하면 안 되죠. तपाईँ सबै गर्नु हुँदैन नि। 그래? 그럼 그냥 해라. त्यसो अब गर नि त। 그리고 제가 계속 했더니 이제 자기들이 하기 시작했어요. त्यसपछि म त्यसै बसेको, त्यसपछि यिनीहरू गर्न सुरु गरेँ। 제가 계속 이제 청소를 하니까 मैले एक्लै यसरी सफा गरेको। 이제 그 노인들이 그렇게 말을 했습니다. त्यसपछि त्यो मण्डलीको वृद्धहरूले यसरी भने, 너그 청년들 뭐야? यो जवानहरू के गर्दैछ यिनीहरू? 일꾼이 저 청소까지 다 해야 돼. सेवीले त्यो भुइँ पनि सफा गर्नुपर्छ। 내가 가만히 있는데도 म चुप लाएर बसे पनि 막 노인들이 막 뭐라고 해요. त्यसपछि वृद्धहरूले जवानहरूलाई तिमीहरू किन गर्दैन भन्दैछ। 근데 이 점점 막 다 하는 거예요. त्यसपछि सबैले झन्झन गर्न सुरु गरे। 이제 점점 제가 밀려났어요. त्यसपछि म चाहिँ अलिक पछाडि हटेँ। 이제 아무것도 안 해도 मैले केही पनि नगरे पनि 다 정리가 잘 됩니다. अहिले चाहिँ सबै जुत्ता ऱ्याक पनि सरसफाइ सबै ठिक छ। 성경은 우리에게 그렇게 말합니다. बाइबलले हामीले यसरी भन्छ, 약물이 본이 되라. बगालको नमुना बन, 네가 먼저 해라. पहिला तिमीले गर। 이게 일꾼들에게 부탁하는 하나님의 뜻입니다. यो चाहिँ सेभियरलाई परमेश्वरले अनुरोध गर्नुभएको कुरा हो। 아멘. आमेन। 이렇게 말씀을 드리는데도요. मानव तपाईँ यसरी वचन सुनेर पनि 나는 아니에요. म त होइन, 그래, 그거 맞는 말인 것 같은데 나는 아니야. कुरा त ठिकै होला, म त गर्दिनँ। 네, 말은 맞는데 कुरा त ठिकै हो। 순종이 없으면 मानव हामी आज्ञा पालन गर्दैनौँ भने 그건 아무것도 아니라고 성경은 말합니다. त्यो केही पनि होइन, बाइबलमा यो लेखिएको छ। 이제 우리 먼저 일꾼들부터 अब हामी सेवीहरूबाट हामी 각 지역교회 돌아가면 तपाईँहरू आफ्नो मण्डली यहाँ गएपछि 신발장 화장실 청소부터 하십시오. तपाईँहरू जुत्ता मिलाउने, टोयलेट सफा गर्ने, यो सरसफाइ गर्ने। 아멘. आमेन। 거기 아멘. 우리가 일꾼들은 실질적인 것을 먼저 본을 보여야 됩니다. त्यसरी हामी सेवीहरू चाहिँ यस्तो कुराहरूको हामी नमुना हुनुपर्छ पहिला। 이제 제가 그 CTI 강의를 한 18년간 했습니다. मैले कोरियाको त्यो CTI क्रिस्चियन ट्रेनिङ सेन्टरमा 18 वर्ष यसरी सिकाउँदैछु। 어떤 학생들이 그렇게 말을 했습니다. कहिलेकाहीँ त्यहाँको विद्यार्थी यसरी भन्छन्, 나도 이제 1년 동안 성경을 배웠는데 अब म पनि 1 वर्ष बाइबल सिकेँ, 이제 좀 이제 말씀도 가르치고 좀 교회 일을 좀 해야 쓰겠습니다. अब म चाहिँ वचन पनि सिकाउँछु, अब मण्डली काम पनि गर्छु। 공부를 했으니까 난 이제 설교하겠다는 말입니다. अब मैले पढेँ, म अब वचन पनि तयार गर्छु। 그래서 저는 불렀습니다. त्यसपछि मैले बोलाएँ, अगाडि आऊ, 너희 학교가 졸업하고 나면 तिमी यो पढाइ सिद्धिएपछि 가르치려고 하지 말고 सिकाउने कुरा नगर, 화장실 청소부터 해. पहिला टोयलेट सरसफाइ गर, 신발장 청소부터 해. पहिला जुत्ता ऱ्याक मिलाऊ, 계속 그거 1년간만 해.
1 वर्षसम्म निरन्तर त्यो काम मात्रै गर। 그거 하기 전에 절대 사유도 보지 마. भनौँ त्यो गर्दैन भने अगाडि गएर सञ्चालन पनि नगर। 이해가십니까? कुरा बुझ्नुभयो? 섬길지 모르는 사람은 अरूको सेवा गर्न पनि नजाने मान्छे 성geb을 받을 자격이 없다는 त्यो 거예요. सेवा पाउन योग्यको छैन। 아멘. आमेन। 사랑하는 형제 자매 여러분, मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 지금은 제가 이 말을 하고 있지만 मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई भन्दैछु। 이미 우리 주님이 먼저 말씀을 하셨습니다. हाम्रो प्रभुले पहिला यो कुरा भन्नुभएको, 나는 이 땅에 성김을 받으러 온 것이 아니다. म चाहिँ यो संसारमा सेवा पाउन आएको होइन, 나는 이 땅에 섬기러 왔다. म चाहिँ यो संसारमा सेवा गर्नको लागि आएँ। 그리고 주님은 뭐 하셨습니까? त्यसपछि प्रभुले के गर्नुभयो? 제자들의 발부터 씻겼어요. त्यसपछि चेलाहरूको गोडा धुनुभयो। 발 씻기는 건 종들이 하는 일들이에요. त्यो खुट्टा धुने भनेको चाहिँ त्यो दासले गर्ने काम हो। 우리는 1년에 한 번씩 세족식이 있습니다. अझै के होइछ? 네, 교회. हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ वर्षमा एकपटक फाल्सी सुन्नुभयो, यो खुट्टा धुने यस्तो यो प्रोग्राम छ वर्षमा एकपटक। 먼저 장로들이 다 나와라. पहिला एल्डरहरू अगाडि आऊ, 집사들도 다 나와라. त्यसपछि डेकनहरू पनि आऊ, 각 교사들도 다 나와. त्यसपछि बाल सङ्गीत विद्यालय टिचरहरू पनि आऊ। 각자 수건하고 세면대를 가지고 물을 떠 가지고 와라. सबैले बाटामा पानी लिएर रुमाल लिएर आऊ। 그리고 너희들 앞에 쭉 의자에 앉으라고 합니다. त्यसपछि अरू सब विरुद्धहरूलाई हामीले अगाडि राख्छौँ यसरी विरुद्धहरूलाई। 이제 제가 1번에 서고 त्यसपछि म चाहिँ सबभन्दा अगाडि, 이제 너희들 발을 시킵니다. त्यसमा मैले विरुद्धको मैले खुट्टा धुन 너희들 아이고 아이고 보지 마. त्यसपछि 가만히 चुप लाएर बस्नु बस्नु, 발을 착하게 세족을 시킵니다. त्यसमा मैले पानीले खुट्टा धुन्छु। 이제 그렇게 하게 되면서 우리는 성기는 기본이 뭔지를 원교 성도들이 보게 합니다. त्योद्वारा सेवा गर्ने भनेको के हो सन्तहरूलाई हामी देखाउँछौँ। 이거는 우리 주님이 우리에게 가르치는 교훈입니다. यो चाहिँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको शिक्षा हो। 제자들의 발을 씻겼어요. प्रभुले चेलाहरूको गोडा धुनुभयो। 그러니까 베드로가 뭐라고 말합니까? त्यस पत्रुसले के भने? 주여 그럴 수 없네. प्रभु कहाँ मेरो गोडा धुने? 내가 주님의 발을 씻겨야지. म चाहिँ प्रभुको गोडा धुनुपर्छ। 어떻게 주님이 내 발을 씻겨? प्रभुले कसरी मेरो गोडा धुने? 내가 네 발을 씻기지 않으면 너와 나와 상관이 없다. मैले तिम्रो गोडा धोएन तिमी मसँग कुनै सम्बन्ध छैन। 주여 그럼 내 머리까지 깎여 주세요. त्यसो भए प्रभु मेरो टाउकोमा धोइदिनुहोस्, पुरा शरीर नुहाइदिनुहोस्। 그래 머리를 깎을 거 없다. यो टाउको नुहाउनु पर्दैन। 그게 우리 주님이 우리들에게 가르친 교훈입니다. यो चाहिँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको शिक्षा हो। 제자들에게 가르쳤고 यो प्रभुले चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो, 우리들에게 가르쳤고 हामीलाई सिकाउनु भयो। 우리 오늘 형제 자매들에게 가르치는 आज 거예요. हामीले हाम्रो दाजुभाइ दिदीलाई हामी सिकाउँदैछौँ। 아멘. आमेन। 우리들도 한 번씩 세족식을 한 번씩 해보세요. तपाईँहरू पनि मण्डली यसरी वर्षमा एकपटक यसरी गर्नुहोस्। 여기 오신 우리 일꾼 형제 자매들이 먼저 어르신들 나이 먹은들 발부터 한번 씻겨보세요. तपाईँ आउने जवान सेवीहरूले मण्डलीको विरुद्ध आमाबुवाहरूको गोडा धुनुहोस्। 그건 절대 부끄러운 것이 आ닙니다. त्यो कुनै शर्म मान्ने कुरा होइन। 우리 주님의 말씀을 순종하고 따르는 길입니다. त्यो चाहिँ हाम्रो प्रभुको वचन आज्ञा पालन गरेर पछ्याउने हो। 주님이 우리를 그렇게 섬겼기 때문에 우리가 주님을 공경할 수 있습니다. प्रभुले हामीलाई त्यसरी सेवा गर्नुभएको हुँदा अहिले हामी प्रभुलाई हामी आदर गर्छौँ नि। 우리가 교회 성도들을 그렇게 섬기면은 मानव हामी पनि मण्डली सन्तले यसरी सेवा गर्छौँ भने 성도들이 우리 형제 자매들을 공경하게 될 것입니다. त्यसपछि सन्तहरूले पनि तपाईँहरूलाई आदर गर्नेछन्। 아멘. आमेन। 예, 이것만 우리 마음속에 깊이 담아가도 될 것이라고 생각합니다. तपाईँहरू यो कुरा हृदयमा राख्नुहुन्छ भने पनि पुग्छ। 자, 이제 바로 이렇게 사도 바울은 일꾼들이 주님께 복종해야 될 영역을 이렇게 정렬하고 있는데 어디만 쏘네. 사도 바울이 네네. 바울은 일꾼들에게 예. 주님께 복종해야 될 영역 맞아 어떻게 우리가 주님을 이렇게 복종해야 되냐 이걸 정립하고 있다. पाउल प्रेरितले हामी कसरी प्रभुको भय मानेर हामी आज्ञा पालन गर्न सक्छौँ कि यो कुरा सिकाउँदैछन्। 아까 말씀드린 대로 첫 번째는 말을 आउने जवान सेवीहरूले मण्डलीको विरुद्ध आमाबुवाहरूको गोडा धुनुहोस्। 그건 절대 부끄러운 것이 아닙니다. त्यो कुनै शर्म मान्ने कुरा होइन। 우리 주님의 말씀을 순종하고 따르는 길입니다. त्यो चाहिँ हाम्रो प्रभुको वचन आज्ञा पालन गरेर पछ्याउने हो। 주님이 우리를 그렇게 섬겼기 때문에 우리가 주님을 공경할 수 있습니다. प्रभुले हामीलाई त्यसरी सेवा गर्नुभएको हुँदा अहिले हामी प्रभुलाई हामी आदर गर्छौँ नि। 우리가 교회 성도들을 그렇게 섬기면은 मानव हामी पनि मण्डली सन्तले यसरी सेवा गर्छौँ भने 성도들이 우리 형제 자매들을 공경하게 될 것입니다. त्यसपछि सन्तहरूले पनि तपाईँहरूलाई आदर गर्नेछन्। 아멘. आमेन। 예, 이것만 우리 마음속에 깊이 담아가도 될 것이라고 생각합니다. तपाईँहरू यो कुरा हृदयमा राख्नुहुन्छ भने पनि पुग्छ। 자, 이제 바로 이렇게 사도 바울은 일꾼들이 주님께 복종해야 될 영역을 이렇게 정렬하고 있는데 어디만 쏘네. 사도 바울이 네네. 바울은 일꾼들에게 예. 주님께 복종해야 될 영역
맞아. 어떻게 우리가 주님을 이렇게 복종해야 되냐 이걸 정립하고 있다. पावल प्रेरितले हामी कसरी प्रभुको भय मानेर हामी आज्ञा पालन गर्न सक्छौँ कि यो कुरा सिकाउँदैछन्। 아까 말씀드린 대로 첫 번째는 말을 우리는 조심해야 된다. पहिलो चाहिँ यो हाम्रो शब्दहरूद्वारा शब्द हामी विचार गरेर बोल्नुपर्छ। 특히 우리 리더로 부르심을 받은 일꾼으로 부르신 형제 자매들은 오늘부터 우리는 정말 말 훈련이 필요합니다. त्यसरी तपाईँ यहाँ आउने विशेष अगुवाजनहरू तपाईँबाट आउने शब्दहरू तपाईँहरू विचार गर्नुपर्छ। 이 말은 사람을 죽이기도 하고 사람을 살리기도 하는 능력이 तपाईँहरूले 있습니다. बोल्नुभएको बोलीद्वारा मान्छे बचाउन पनि सक्छ मार्न पनि सक्छ। 그래서 여기에 우리는 말 훈련이 필요하다는 것입니다. त्यसैले हामी कसरी कुरा गर्ने यो पनि आवश्यक छ। 그 다음에 우리 이제 행실 이게 따르는 모범입니다. त्यसपछि हामी कसरी पछ्याउने त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। 그러나 이 모든 것은 사랑으로 하라고 말합니다. त्यसपछि यो सबै कुरा प्रेमद्वारा गर भनिएको छ। प्रेमद्वारा 이제 우리 형제 자매님들이 한 1년간을 발을 씻기고 섬겼어요. मानौ हामीले 1 वर्षसम्म दाजुभाइ हामी गोडा धोयौँ सेवा गऱ्यौँ। 그런데 이제 아무 반응이 없어요. मानौ कुनै परिवर्तन केही छैन। 내가 여기까지 했는데 너희들이 반응이 없냐? मैले 1 वर्षसम्म यसरी गोडा धोएको तिम्रो केही परिवर्तन छैन? 이건 사랑으로 행하는 것이 아니죠. त्यो चाहिँ प्रेमले गरेको होइन। 하나님은 우리들에게 조건 없이 해줍니다. परमेश्वरले हामीलाई शर्त राख्नुभयो। 평생 성도들을 섬겼는데 성도들이 형제 자매들을 존경하지 아니한다 할지라도 मानौ तपाईँले जीवनभरि कुनै सन्तको सेवा गर्नुभयो त्यो सन्त तपाईँलाई कहिले पनि आदर नगरे तापनि 우리는 사랑으로 성도들을 섬기라고 말하고 있습니다. हामीले प्रेमद्वारा सन्तहरूको सेवा गर्नुपर्छ। 우리는 말씀으로만 섬기는 게 아닙니다. हामीले यसरी वचनबाट मात्र सेवा गर्ने होइन। 행동으로 사랑으로 섬기라고 말하고 있습니다. हाम्रो व्यवहारद्वारा प्रेमद्वारा हामीले सेवा गर्नुपर्छ। 그 다음에 네 번째 믿음이고 다섯 번째 정결이라고 말하고 있습니다. त्यसपछि विश्वास अनि सद्गुण यो कुरा छ। पाँचौं सद्गुण। 자, 그 다음에 작은 목자들은 말씀을 읽고 가르치는 것에 청렴하라고 말하고 있습니다. त्यसपछि सानो गोठालाले चाहिँ परमेश्वरको वचन आफूले सिकेर यसरी सिकाउनुपर्छ। 디모데전서 4장 13절을 우리 한번 읽어주시기 바랍니다. हामी पहिलो तिमोथी 4को 13 पद हामी पढ्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 4को 13 4장 13절 4को 13 पद। म नाउन्जेलसम्म धर्मशास्त्र पाठ गरी सुनाउनमा प्रचार गर्नमा र शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। 자, 여기 보면 내가 이럴 때까지 너는 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 참여하라고 말합니다. म नाउन्जेलसम्म धर्मशास्त्र पाठ गरी सुनाउनमा प्रचार गर्नमा शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। 제가 우리 형제 자매님들에게 숙제를 하나 드리고 싶습니다. म तपाईँलाई एउटा होमवर्क दिन चाहन्छु। गृह कार्य 우리가 각별히 일꾼으로 부르심을 입었다면은 성경을 많이 읽기를 바랍니다. यदि साँच्चैकै परमेश्वरको बोलावट सेवीको रूपमा तपाईँहरू पाउनुभएको छ भने वचन धेरै पढ्नुहोस्। 처음에는 다독을 많이 하시기 바랍니다. 다독 많이 읽는 거. धेरै पढ्नुहोस्, पटक पटक पढ्नुहोस्। 때때로는 읽다가 성경이 이해가 가지 않더라도 मानव कहिलेकाहीँ पढ्दा तपाईँ वचन नबुझ्नु भए पनि 그냥 많이 읽으십시오. नबुझे पनि निरन्तर पढ्नुहोस्। 이제 계속 읽다 보면은 तपाईँ निरन्तर पढ्नुहुन्छ भने 내가 이해가지 못하고 깨닫지 못했던 것도 몇 번 읽으면 나중에 그것이 깨달음이 오게 되어 있습니다. तपाईँले नबुझेको यो कुरा छ भने धेरै पटक पढ्नुहुन्छ भने पछि बुझ्नुहुन्छ। 제가 우리 형제 자매님들에게 몇 번을 읽으라고 말씀을 드리지는 않겠습니다. मैले तपाईँहरू कति पटक पढ्नुहोस् भनेर मैले भनेको त छैन। 저는 처음에 이 성경을 사가지고 나중에 이 성경에 글자가 보이지 않았습니다. मैले पहिला किनेको बाइबल किने पछि चाहिँ अक्षर नदेखिने भयो। 계속 줄을 치고 표하고 하다 보니까 성경에 글자가 안 보였습니다. धेरै लेखेर मेमो गरेर पछि अक्षरै नदेख्ने भयो। 몇 번이나 읽어야 글자가 안 보이겠습니까? मानव कति पटक पढ्यो भने बाइबल सबै त्यसरी फोहोर हुन्छ होला त। 10번? 10 पटक 100번? 100 पटक 그 정도 읽어갖고도 성경은 보입니다. मानव 100 पटक जति पढे पनि तपाईँ बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ। 나중에는 성경이 안 보여서 다른 성경을 또 샀습니다. पछि धेरै मेमो गरेर पछि मैले अर्को बाइबल किने। 그 성경을 또 읽다 보니까 수년을 읽다 보니까 또 안 보여요. त्यसपछि अर्को फेरि 10 वर्ष फेरि त्यो बाइबल पनि त्यस्तै मेमो गरेर पछि 10 वर्ष त्यो पनि अक्षर पढ्नै नसक्ने भयो। 50년 동안 이게 15번째 성경입니다. म अहिले 51 वर्षमा यो 15औं बाइबल हो मेरो 15औं बाइबल पुस्तक। 이제 표는 있지만 글은 안 씁니다. म चाहिँ अहिले चाहिँ कलर मात्रै गर्छु लेख्दिनँ। 글자가 안 보이니까. लेख्यो भने फेरि देख्दैन फेरि। 이제 이것은 전도할 때 써야 되니까
이제는 이것은 이제 글자가 보이도록 합니다. यो चाहिँ विशेष प्रचार गर्दा प्रयोग गर्ने बाइबल हो भन्दाखेरि लेख्दिनँ मैले मेमो गर्दिनँ 저는 형제 자매님들에게 저같이 그렇게 보라고 하지는 않겠습니다. मैले त्यसरी गर्नुहोस् त म भन्दिनँ 적어도 이 수없이 성경을 읽다 보면 눈을 감고 있으면 창세기서부터 계시록까지 영화 필름처럼 돌아갑니다. मानव तपाईँ धेरै पटक यसरी पढ्नुहुन्छ भने उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म फिल्म जस्तै तपाईँहरूको दिमागमा आउँछ फिल्म जस्तै 이제 눈을 감고 있으면 창세기 1장부터 떠오릅니다. तपाईँ आकाशमा यसरी विचार गर्नुहुन्छ भने उत्पत्ति 1 अध्याय यसरी विचार गर्नु 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. उत्पत्तिमा परमेश्वरले आकाश पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो 땅에 온도라고 공하며 흑암의 기쁨에 있고 त्यसपछि 2 पदयो 하나님이 신은 수면에 운행하시니라. त्यसपछि 3 पदयो त्यसरी बिस्तारै आउँछ 이런 말씀이 줄줄이 돌아갈 것입니다. यो दोहोरिएर यसरी आउँछ 그랬을 때 어떤 사람하고 전도할 때도 त्यसपछि तपाईँ कुनै मान्छेले यसरी प्रचार गर्दाखेरि 이제 그 말씀이 즉시 떠오르는 것입니다. त्यसपछि फेरि तपाईँ त्यो वचन प्रयोग गर्नुहुन्छ फेरि याद आउँछ 이제 우리가 전도하다가 तपाईँ यसरी प्रचार गर्दाखेरि 이제 보면 이 말이 어디가 있지? तपाईँ सुसमाचार कस्तो सुनाउँदै हुनुहुन्छ यो वचन कहाँ छ कि बाइबल कहाँ छ कि 요가 있던가? यो हो कि यो 어디 있지? कहाँ हो कि 그러면 앞에 있는 구도자가 뭐라고 말합니까? त्यसपछि अगाडि हुने यो अविश्वासीले के भन्छ 너네 잡니다. ए तिमी मात्र बुझ ए 이제 우리 형제 자매들이 성경을 줄줄이 이렇게 보면서 이야기하다가 이렇게 찾아서 읽어라. 또 त्यसपछि 찾아서 이렇게 해서 읽어라. 이렇게 하면 यसरी सुसमाचार सुनाउँदाखेरि यो वचन यहाँ छ टकटक यसरी देखाउनुहुन्छ भने 와 이거 성경 박사네. यो त बाइबलको विज्ञ पो रहेछ सबै थाहा छ 그러면서 우리 말을 신뢰하기 त्यसपछि 시작합니다. हाम्रो पुरा उसले विश्वास गर्छ 아멘. आमेन 그래서 여기에 읽는 것을 가르치라고 말합니다. त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी अघि हेऱ्यौँ पढ धर्मशास्त्र पाठ गर 특히 우리 형제 자매님들이 장로로 집사로 각 리더로 부르심을 입었다면 मानौ तपाईँहरू एल्डरमा डेकनमा विभिन्न कुरा यसो बोलावट पाउनुभएको छ भने 시간을 내 가지고 성경을 계속 읽으시오. तपाईँहरू समय मिलाएर निरन्तर बाइबल पढ्नुहोस् 옛날에 저는 성도들에게 그렇게 권했습니다. मैले पहिला सन्तहरूलाई यसरी भने 자, 시간이 나시면 성경을 읽으십시오. तपाईँहरू समय फुर्सदको समय छ भने बाइबल पढ्नुहोस् 그런데 성도들이 너무 바빠서 त्यो सन्तहरू एकदम बिजी भएर 성경을 안 읽는 거예요. यो पढ्दैनन् यिनीहरू 시간이 나면 읽으라고 하니까. मैले चाहिँ समय छ भने फुर्सदको समय भनेको कारणले 시간 안 나요. समय छैन 아, 내가 잘못 전달했구나. त्यसपछि मैले गलत सिकाएछु 그 다음에는 저는 바꿨습니다. त्यसपछि मैले परिवर्तन गरेँ 시간을 내 가지고 अब चाहिँ समय मिलाएर 성경을 읽으라. समय मिलाएर बाइबल पढ फुर्सदमा होइन समय मिलाएर दिनदिनै पढ 우리가 시간이 나면 읽으도록 평생 시간이 안 날 수 있습니다. मानव फुर्सदको समय पढ भन्छ भने त्यो जीवनभरि फुर्सद नहुन पनि सक्छ 아니 돈 벌고 사업하고 바쁘니까 성경을 읽을 시간이 없단 말이에요. पैसा कमाउनु पर्यो जागिर खानु पर्यो समय नहुनु पनि सक्छ 그러나 시간을 내서 읽으면 त्यो समय मिलाएर समय देऊ 그래. दिएर पढ भन्छ भने 내가 하루에 몇 시에서 몇 시까지는 성경을 읽어야지. म प्रत्येक दिन 2 घन्टा 1 घन्टा म बाइबल पढ्नुपर्छ 그 시간을 투자할 수 있습니다. त्यसो त्यो समय उसले लगानी गर्छ 여기 오신 우리 형제 자매님들은 तपाईहरु यहाँ आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु 적어도 성경을 많이 읽기 바랍니다. तपाईहरु बाइबल धेरै पढ्नुस् 아멘. आमेन 성경 전체 한 번도 안 읽고 मानव तपाईहरु बाइबल एकपटक पनि पढेर सिधाउनु भएको छैन 학생들이나 주일학교에게 मानव तपाई बाल संगतिमा विद्यार्थीसँग 하나님을 믿어라. परमेश्वर विश्वास गर 예수님을 믿어라. परमेश्वरमा विश्वास गर 그러면 성경을 많이 읽은 주일학교 애들이 त्यसपछि बाइबल राम्रो पढ्ने बाल संगतिको विद्यार्थीले 선생님 어떤 이런 하나님 말씀은 어디가 있어요? यस्तो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा कहाँ छ भने विद्यार्थीले सोध्यो टिचरलाई 나도 몰라. म पनि थाहा छैन 얼마나 부끄럽겠습니까? त्यो कति शर्मको कुरा हो 어린아이들이 학생들이 질문하면 मानव सानो बच्चाले जवानले यसरी प्रश्न सोध्छ भने 그들에게 대답할 말을 준비해두라고 말합니다. तिनीहरूलाई दिने उत्तर चाहिँ तपाईँ उत्तर तयार गर्नुपर्छ 우리 형제 자매들은 일꾼들이기 때문에 부탁을 하는 것입니다. तपाईहरु सेवी हुनुभएको हुँदा तपाईलाई मैले यो अनुरोध गर्दैछु 성도들하고 똑같이 신앙생활 하지 마시기 바랍니다. तपाईहरु सन्तहरु जस्तै त्यस्तै विश्वासी बिताएर हुँदैन 성도들이 한 번을 읽으면 मानव सन्तले वर्षमा एकपटक पढ्छ भने 우리 형제 자매들은 세 번, 네 번을 읽으시기 तपाईले 바랍니다. कम्ती 3 पटक 4 पटक पढ्नुपर्छ वर्षमा 아멘. आमेन 오늘 아멘 했습니다. आमेन धेरै भन्नुभयो आज 여기 바로 내가 이를 때까지 읽는 것을 권하라고 말합니다. त्यसपछि यहाँ पाठ गरी सुनाउनमा प्रचार गर्नमा शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ 내가 이번이 마지막이 될지 모르겠지만 다음에 또 네팔에 올지 모릅니다. मानव मेरो नेपाल भ्रमण यो अन्तिम हुन पनि सक्छ मानव अर्को पटकमा आए भने 여 사도 바울의 말처럼 यो पावलको यो कुरा जस्तै
그 내가 다시 올 때 몇 번 읽는가 물어보겠습니다. मैले अर्पण आउँदा तपाईँहरू बाइबल कतिपल्ट पढ्नुभयो भनेर सोध्नेछु। 아멘. आमेन। 이제 아멘 안 해. 자, 이렇게 우리가 성경을 많이 묵상할 때 यसरी हामी परमेश्वर वचन धेरै अध्ययन गर्दा 이제 사람들에게 권고할 수 있고 가르칠 수 있는 것입니다. हामी अरूलाई राम्रोसँग सिकाउन पनि सक्छौँ अनि गर भने भन्न पनि सक्छौँ। 이런 것에 너희는 책념하라고 사도 바울은 말합니다. त्यसको लागि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। 그 다음에 작은 목자들은 त्यसपछि सानो गोठालाहरू 이제 우리의 능력을 계속 개발해야 됩니다. त्यसरी हाम्रो शक्ति चाहिँ निरन्तर हामी बढाउनुपर्छ। 그리고 성경을 계속 연구해야 됩니다. त्यसपछि बाइबल अनुसन्धान गर्नुपर्छ। 그래서 많은 사람보다 내가 믿음의 진보를 보이라고 말하고 있습니다. यहाँ बाइबलले हेर्छ भने अरू मानिसहरूभन्दा तिमी विश्वासमा मजबुत हुनुपर्छ भनिएको छ। 거기 디모데전서 4장 15절을 보시기 바랍니다. हामी 15 पद हेर्नुहोस् तपाईहरु पहिलो तिमोथी 4को 15मा यी कर्तव्यहरू पालन गर तिनीहरूमा लागिबस ताकि तिम्रो प्रगति सबैले देखुन् आत्मिक प्रगति अरूले पनि देखुन्। 뭐라고 가르치고 있습니까? तिम्रो प्रगति सबैले देखुन्। 너희는 능력을 개발하고 연구함으로 성도들에게 너희의 믿음의 진보를 보이라고 말합니다. तिनीहरूमा नै लागिबस ताकि तिम्रो प्रगति सबैले देखुन्। 성도들보다는 여러분이 성경을 많이 알아야 됩니다. त्यसैले सन्तहरूभन्दा बाइबल तपाईहरु बढी थाहा पाउनुपर्छ। 주일학생보다는 여러분이 주일학교 교사가 더 알아야 되고 त्यो बालसङ्गीतको विद्यार्थीभन्दा टिचर धेरै कुरा थाहा पाउनुपर्छ। 청년들보다는 청년부 교사가 더 알아야 됩니다. त्यसपछि जवान सङ्गीतको टिचरभन्दा जवान सङ्गीत विद्यार्थीभन्दा टिचरले बढी थाहा पाएको हुनुपर्छ। 성도들보다는 집사 장로가 성경을 더 많이 알아야 됩니다. त्यसपछि सन्तहरूभन्दा एल्डर डिकनले बढी बाइबल थाहा पाएको हुनुपर्छ। 그래서 많은 성도들에게 그 너희의 믿음의 진보를 보이라고 말합니다. त्यसो गर्छौँ भने अरूको अगाडि हामी नमुना हुन सक्छौँ। 그래서 그 성도들이 어떤 어려운 문제, 숙제를 가지고 있을 때 언제든지 집사 장로들에 가서 물어보면 여러분은 대답할 준비가 되어 있어야 됩니다. मानव सन्तहरूमा कुनै समस्या अप्ठ्यारो छ भने एल्डर डिकन तपाईँ गएर समस्या के हो थाहा पाएर परमेश्वरको वचन अनुसार त्यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। 아멘. आमेन। 이제 열심히 공부할 줄 믿습니다. मैले तपाईहरु परिश्रम गरेर पढ्नुस् भनेर होमवर्क दिएँ। 성경을 연구할 줄 믿습니다. तपाईहरु अब निरन्तर बाइबल अनुसन्धान गर्नुहुन्छ म विश्वास गर्छु। 이건 지금 하나님 앞에 아멘 한 것입니다. तपाईहरुले आमेन गरेको परमेश्वर अगाडि आमेन गरेको अगाडि। 이게 바로 리더들에게 바로 이 일꾼들에게 부탁하는 사도 바울의 교훈입니다. यो चाहिँ लिडरहरूलाई अगुवाहरूलाई पाउल प्रेरितले अनुरोध गरेको कुरा हो। 그리고 이제 작은 목자들은 주님께 헌신하는 삶을 결코 도중에 포기하지 말라고 말합니다. त्यसपछि सानो गोठालाहरूले परमेश्वरमा अर्पण गर्ने त्यसलाई नत्याग्ने अर्पण पनि गर्नु पर्यो त्याग्नु पनि भएन। 자, 여러분 여기 네팔에는 전체 군대 안 가죠? 네, 안 가요. 네. 한국은 모든 남자들은 다 군대를 갑니다. यो कोरियामा सबै पुरुषहरू चाहिँ आर्मी ट्रेनिङ गर्नुपर्छ। 여기도 그 용병들 훈련을 받을 때 이렇게 군대 훈련 받고 가죠. यहाँ पनि त्यो ब्रिटिस आर्मी जाँदा तालिम लिएर जान्छन् नि यहाँबाट। 그런데 실제로 이제 우리가 군대를 갔습니다. मानव हामी साँच्चीकै तालिममा हामी गयौँ। 그런데 한 몇 달, 한 1년 하다 보니까 너무 힘이 들어요. त्यो आर्मी ट्रेनिङमा पहिलो सुरुको कति महिना एकदमै गाह्रो हुन्छ। 그러니까 아이고 나 이제 군대 그만하고 가야겠다. यो 2-3 महिना एकदमै गाह्रोमा छोडिदिन्छु। 너무 힘들어서 못 가겠다. म एकदम गाह्रोमा म छोडिदिन्छु। 그래서 빠이빠이 하고 갑니다. बाई बाई भने हामी छोडिदिन्छौँ। 한국에서는 어떻게 되는 줄 아십니까? त्यो कोरियामा कसरी गर्छन् जवानहरू थाहा छ तपाईहरु? 바로 탈영병입니다. 네? 탈영병. 군대를 떠나가는 탈영. त्यो आर्मी ट्रेनिङ गर्न नसकेर छोडेर जानेहरू। 병영을 떠났다 그 말이에요. 병영을. त्यो छोडेर गए। 그리고 군대 감옥에 가둡니다. त्यो छोडेर जाने त्यस्तोहरूलाई त्यो आर्मीको झ्यालखाना हाल्छ छोड्नेहरूलाई आर्मीको झ्यालखानामा। 사랑하는 우리 형제 자매 여러분, मेरो प्यारो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 우리가 교회 장로일을 하고 집사일을 하다 보면 हामी चर्चमा यसरी एल्डर टेकनको काम हामी गर्छौँ भने 때때로는 어려운 일이 많이 봉착됩니다. कहिलेकाहीँ हामीमा गाह्रो कठिन यस्तो समय पनि हुन सक्छ। 때때로는 이런 일을 그만하고 싶은 마음이 많이 생깁니다. कहिलेकाहीँ यो काम छोड्नुपर्छ कि यस्तो विचार पनि आउन सक्छ। 그럴 때 우리는 기분과 감정으로 처리할 때가 많습니다. त्यसपछि हामी सजिलै त्यस्तो विचार पनि हामी गर्न सक्छौँ। 아이, 나 힘들으니까 못 갔다가 나 장로 그만 यो 사표. गाह्रोसम्म म गर्न सक्दिनँ। 집사도 사표. तिमीहरू आफै गर। 애들 그냥 교육도 사표. तिमीहरू आफै गर। 그런데 성경에는 그렇게 쉽게 그만두지 말라고 말하고 있습니다. तर बाइबलमा त्यसरी सजिलोसँग नछोड्नु भने भनिएको छ। 그래서 우리는 이렇게 일꾼으로 불렀다는 것은
그리스도의 군대로 우리를 불렀다는 것입니다. हामीलाई सेवकको रूपमा यसरी बोलाएको चाहिँ ख्रिस्टको सिपाहीको रूपमा बोलाइएको. 군인은 쉽게 그만둘 수 있는 게 군인이 아니라는 것입니다. त्यो सजिलैसँग काम छोड्ने त्यो सिपाही होइन. 여러분이 네팔 각 지역교회 일꾼들이라면 तपाईहरु नेपालको विभिन्न मण्डलीको सेवियर हुनुहुन्छ भने 소명을 가지고 그 일을 잘 감당하게 되기를 바랍니다. तपाईहरु आशा राखेर त्यो काम गर्नुहोस्. 한 뭐 며칠 하다가 힘들다고 그만두고 म कति दिन गरेपछि गाह्रो भयो भने छोड्ने. 이것은 나중에 하나님 앞에서 실패작이 될 것입니다. पछि तपाईँ परमेश्वर अगाडि तपाईँ असफल हुनुहुनेछ. 우리가 혹시 실수하고 잘못된 것이 있다면 मानौ हामीले गरेको गल्ती कमजोरी छ भने 주님 앞에 자복하고 회개하고 다시 출발하라고 성경은 말하고 있습니다. बरु परमेश्वर अगाडि पश्चाताप गरेर स्वीकार गरेर फेरि फर्केर आएर फेरि सुरु गर्नुहोस्. 우리는 그리스도의 군대로서 충성스럽게 맡은 일을 섬기게 되기를 바랍니다. हामी चाहिँ क्रिस्टको सिपाही जस्तै विश्वासयोग्य भएर काम गर्नुपर्छ. 16절을 읽어보시기 바랍니다. हामी 16 पद पढ्नेछौँ. पहिलो तिमोथी 4को 16. आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार बस. यी कुरामा लागिरह. यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र सुन्नेहरूलाई समेत बचाउनेछौ. 우리에게 맡겨진 일을 계속 충성스럽게 하라고 말합니다. त्यसैले हामीलाई जिम्मा दिएको काम हामी होशियार साथ विश्वासयोग्य साथ निरन्तर गर्नुपर्छ. 그러면 나중에 우리 주님이 우리들에게 영광의 멸류관을 주실 것입니다. त्यसपछि हाम्रो प्रभुले हामीलाई महिमाको मुकुट दिनुहुनेछ. 우리가 그 집사, 장로, 어떤 교사들의 일을 하다 보면 수없이 어려운 일이 봉착할 수 있습니다. हामी मण्डलीमा एल्डर डिकन कि विभिन्न टिचरहरू काम गर्छन्. विभिन्न अप्ठ्यारोहरू हुन सक्छ. 그러나 그 일을 잘 극복하고 나중에 그 세월이 지나가게 되면 मानौ त्यसलाई हामी राम्रोसँग सफल गरेर समय बित्दै गएपछि 이제 후배들을 잘 양육하는 선생이 될 수 있을 त्यसपछि 것입니다. हामी पछाडिको भने उनीहरू पनि फेरि अरूलाई सिकाउने हुन्छन्. 시간을 많이 까먹기 때문에 정리를 하겠습니다. अब समय धेरै गयो. म सिधाउन चाहन्छु. 이제 그 저의 간증을 몇 개 드리고 마치도록 하겠습니다. मैले मेरो कति गवाही बाँडेर म सिधाउन चाहन्छु. 저는 제가 구원받은 지 52년째가 됐다고 말씀을 드렸습니다. मैले उद्धार पाएको अहिले 52 वर्ष भयो. 이제 많은 교회들도 개척을 했고 मैले कति मण्डलीहरू पनि स्थापना गरेँ. 또 많은 교회들을 분가도 시켜봤습니다. मण्डली नयाँ ठाउँमा पनि यसरी स्थापना गरेँ. 이제 그 제가 전주에 있을 때 पहिला म कोरियाको छन्जु भन्ने सहरमा हुँदा 이제 그 전주 시 중에서 전라북도 시 중에서 전라북도 시면 여기는 어떤 데냐? 그 시 중에서 김제시라고 하는 곳이 있었습니다. त्यो उहाँको पहिलाको जल्लादो त्यो सहरबाट फेरि अर्को किम्जे भन्ने त्यतिखेर गाउँ थियो. किम्जे अर्को गाउँ छिमेकी. 근데 김제시는 전라북도에서 제일 작은 시였습니다. त्यो किम्जे चाहिँ सानो ठाउँ हो यो. 제가 전주에 있을 때 계속 이제 김제를 위해서 기도했습니다. म त्यो छन्जु सहरमा हुँदाखेरि सधैँ किम्जेको लागि म निरन्तर प्रार्थना गर्दै थिएँ. 김제만 저희 교회가 없었습니다. त्यो किम्जेमा हाम्रो मण्डली थिएन त्यो समयमा. 그때 교회적으로 기도하면서 그렇게 기도했습니다. त्यसपछि मैले मण्डलीमा सामूहिक रूपमा प्रार्थना गर्दै यसरी प्रार्थना गरेँ. 주님 김제에 합당한 일꾼을 보내주십시오. ओ प्रभु त्यो किम्जेमा ठिक मिल्ने सेवी पठाइदिनुहोस्. 정말 그 소명을 가진 일꾼을 김제에 보내주십시오. परमेश्वरको पक्का बोलावट पाएको सेवी किम्जे पठाइदिनुहोस्. 계속 전주에 있을 때 그 교회적으로 그 기도를 했습니다. मैले त्यो छन्जु हुँदाखेरि निरन्तर प्रार्थना गरेँ. 근데 어느 날 주님이 마음속에 말씀하셨어요. कुनै दिन प्रभुले मेरो हृदयमा बोल्नुभयो. 너는 어떠냐? तिमी चाहिँ के हो? किम्जेको लागि सेवी तिमी के हो? 네가 가면 어떠냐? तिमी गयो भने के हुन्छ? 아닙니다. प्रभु म होइन. 왜 아니냐? तिमी किन होइन? 저는 지금 전주에서 할 일이 많습니다. अहिले छन्जु सहरमा यति राम्रो काम हुँदैछ. यही काम धेरै छ नि. 그때 전주의 영혼들이 계속 구원받아 들어났습니다. त्यो समय छन्जुमा चर्च उद्धार पाउने संख्या बढ्दै थियो यसरी. 점점 이제 큰 교회가 되어갔습니다. त्यहाँ ठुलो चर्च हुँदै थियो. 할 일이 굉장히 많았습니다. त्यहाँ धेरै काम थियो. 근데 나는 여기 할 일이 많은데 제가 어떻게 यहाँ यति राम्रो काम हुँदै त्यो किम्जे सानो गाउँमा म कसरी जाने? 그냥 좀 약한 사람 보내주세요. अलि विश्वास कम अलि सानो मान्छे पठाइदिनुहोस् त्यहाँ. 그래서 제가 거의 결국 거절을 했습니다. मैले पहिला इन्कार गरेँ. 그래서 어느 날 하나님이 사도행전 8장을 보여주셨습니다. कुनै दिन परमेश्वरले मलाई प्रेरित 8 अध्याय देखाइदिनु भयो. 거기 보면 누가 등장합니까? त्यहाँ प्रेरित 8मा को आउँछ? 그 집사 예루살렘 집사였던 빌립이 등장합니다. त्यो एउटा डेकन फिलिप आउँछन् प्रेरित 8 अध्यायमा. 실제로 그 예루살렘 교회 사도들이 있었죠. त्यो यरुशलेम मण्डलीमा त्यहाँ प्रेरितहरू थिए. 예수님이 하늘로 올라가실 때 जब प्रभु उचालिएर जानुभयो 사도행전 1장 8절을 보면은 त्यसै प्रेरित 1को 8 पदमा हामी हेर्छौँ भने 이제 너희가 성령이 너희에게 임하면 너희가 권능을 받고 जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ तिमीहरू ज्योति पाएपछि 예루살렘과 유대와 사마리아 땅 끝까지로 대칭이 되라. त्यसपछि यरुशलेम
यहुदिया र सबै सामरियासम्म जानु मेरो साँच्ची हुनु। 그렇게 제자들에게 부탁하고 주님은 올라가셨습니다. त्यसरी प्रभुले अनुरोध गरेर प्रभु उचालिएर जानुभयो। 근데 이제 제자들은 그 예루살렘에서 놀라운 능력이 일어나기 시작했습니다. त्यसपछि 예रुसलेममा चेलाहरूले राम्रो काम गर्दै थिए। 5,000명이 구원받고 15,000명이 구원받고 막 역사가 막 일어났습니다. त्यसरी 5,000 मान्छेले उद्धार पाए, 15,000ले पाए, ठुलो काम हुँदै थियो 예रुसलेममा। 나중에 거기에 성령이 주변에 7 집사도 세우고 त्यसपछि उनीहरूले 7जना डेकनहरू पनि नियुक्त गरे 예루सलेममा। 이제 예루살렘 교회가 점점 든든한 교회가 되어갔습니다. अब 예रुसलेम मण्डली झन्झन ठुलो शक्तिशाली हुँदै थियो। 하나님의 뜻은 뭐였습니까? त्यसो परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के थियो? 너희가 성령이 임하면 जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ, 너희는 예루살렘으로부터 시작해서 तिमीहरू 예रुसलेमबाट सुरु गरेर 유대와 사마리아와 땅끝까지 내 증이 되라. तिमी चाहिँ 예루살렘 सारा यहुदिया र सामरियासम्म मेरो साक्षी बन। 그런데 제자들은 순종하지 않았습니다. तर चेलाहरूले प्रभुको वचन आज्ञा पालन गरेनन्। 그냥 여기가 좋사오니 예루सलेम हामी ठिक छ, 그냥 여기가 좋습니다. यही ठिक छ, 예루살렘 교회가 좋습니다. 예루सलेम मण्डली ठिक छ, 우리는 절대 다른 곳 안 갑니다. अन्त हामी अरू ठाउँमा हामी जाँदैनौँ। 그래 하나님은 어떻게 하셨습니까? त्यसपछि परमेश्वरले के गर्नुभयो? 예루살렘 교회에 큰 핍박을 내리셨다고 했어요. त्यसपछि 예रुसलेम मण्डलीमा ठुलो सतावट दिनुभयो। 그리고 사도에는 몽땅 흩어버렸다고 했습니다. त्यसपछि प्रेरितहरू सबै तितर-बितर भए। 그래서 예루살렘 교회 집사였던 빌립이 사마리아로 갔습니다. त्यसपछि 예루सलेम मण्डलीको यो डेकन फिलिप चाहिँ सामरियामा गए। 빌립이 예루살렘 교회에서는 큰 힘을 발하지 यो 못했습니다. फिलिप चाहिँ 예रुसलेम मण्डलीमा त्यति ठुलो काम गरेको थिएन। 왜요? 당당한 사도들이 있었기 때문에. त्यहाँ चाहिँ पहिलो शताब्दीको ठुल्ठुलो प्रेरितहरू त्यहीँ थिए। 이 사도들의 그늘에 가려워서 일을 하지 못했습니다. त्यो प्रेरितहरूको छायामा परेर फिलिपले काम गर्न सकेको थिएन। 그런데 빌립이 사마리아로 가니까 जब फिलिप चाहिँ सामरियामा गए, 열심히 전도했습니다. त्यसपछि परिश्रम गरेर सुसमाचार सुनाए। 성경에 뭐라고 기록됐습니까? त्यसपछि बाइबलमा के लेखिएको छ? 사마리아가 크게 흥황하더니 त्यसपछि सामरियामा ठुलो काम भयो। 바로 이 예루살렘에 있는 빌립을 사마리아에 가서 사마리아가 부흥되게 만들었습니다. त्यो 예루सलेम भएको फिलिप चाहिँ सामरिया गएर ठुलो काम गर्दै थिए। 근데 하나님이 빌립에게 찾아왔습니다. त्यसपछि परमेश्वर फेरि फिलिपलाई खोज्दै आउनुभयो। 빌립아, फिलिप, 예, 예, ने हजुर हजुर के छ यहाँ खोइ? 너 परमेश्वरले बोलाउनु भयो फिलिपलाई। 광야로 내려가라. तिमी चाहिँ उजाड स्थानमा जाऊ। 광야로 내려가라고 했어요? ने 왜요? किन? 그냥 광야에 내려가 봐. तिमी जाऊ। 그러면 어떤 사람이 있는데 그 사람에게 전도 좀 해. तिमी मरुभूमि आउँदो रहेछ होइन? मरुभूमिमा जाऊ, त्यहाँ कुनै मान्छे आउनुहुन्छ, त्यो मान्छेलाई सुसमाचार सुनाऊ। 그런데 빌립이 두 말 가지고 예 알았습니다 하고 내려가더라고요. तर फिलिपले दुईटा कुरा गरेनन् कि हजुर भनेर गए। 누구를 만나겠습니까? गएर कसलाई भेटे? 에디오피아 내시를 만나겠습니다. त्यो इथियोपियाको उच्च अधिकारीलाई भेटे। 에디오피아 내시에게 전도해서 에디오피아 내시가 구원을 받았습니다. त्यसपछि इथियोपियाको यो उच्च अधिकारीलाई सुसमाचार सुनाएर उसले उद्धार पायो। 그 말씀이 제게 들어왔습니다. त्यो वचन मेरो हृदयमा आयो। 그때 제가 하나님께 따졌습니다. त्यसपछि मैले परमेश्वरसँग फेरि यसरी भने, 하나님은 왜 손해보는 장사를 하십니까? परमेश्वर तपाईँ किन यस्तो नोक्सान हुने व्यापार गर्नुहुन्छ? 아니 빌립이 사마리아에 있으면 영혼들이 날마다 막 구원의 역사가 일어나는데 फिलिप सामरिया हुँदाखेरि दिनदिनै चर्च बढ्दै राम्रो काम हुँदै थियो। 아니 그 한 영혼 구원시키려고 그 힘들도 광야까지 보냅니까? त्यो एकजनालाई सुसमाचार सुनाउनलाई त्यो मरुभूमिमा किन पठाएको फिलिपलाई? 하나님 왜 손해보는 장사 하세요? परमेश्वर तपाईँ नोक्सान हुने व्यापार किन गर्नुहुन्छ? 그때 하나님이 저에게 그렇게 말씀하셨어요. त्यसपछि परमेश्वर फेरि मलाई यसरी भन्नुभयो, 야 이놈아 이놈아 यही वान्छन् 아니 यही 그냥 저한테 야 이놈아 이렇게는 안 했어요. यसरी त भन्नु भएन, बुझाउन भाइ। 그냥 저를 부르시면서 너는 에디오피아 내시 한 명을 보니? तिमी चाहिँ त्यो मरुभूमिमा गएर त्यो एकजना इथियोपियाको उच्च अधिकारी मात्रै देख्दैछौ? 나는 아프리카 대륙을 보고 있다. मैले चाहिँ त्यो अफ्रिका पुरै त्यो महादेश मैले देख्दैछु अहिले, अफ्रिका महादेश। 이 내시는 아프리카 에디오피아의 내시입니다. त्यो उच्च अधिकारी चाहिँ अफ्रिका इथियोपियाबाट आएको थियो नि। 그때 제가 정신이 번쩍 들었습니다. त्यो समय मेरो होस खुल्यो। 하나님의 생각과 내 생각은 너무 다르고. परमेश्वरको विचार र मेरो विचार एकदम फरक रहेछ। 그때 제가 어떻게 변명한지 아십니까? त्यसपछि मैले कसरी गरेँ? 하나님이 이 전주에서 구원받는 역사가 이렇게 많이 일어나는데 परमेश्वर यो सन्जु सहरमा यसरी उद्धार पाउने काम हुँदैछ नि, 아니 내가 왜 김제로 갑니까? म चाहिँ किन जाने? 다른 사람 보내세요. अर्को मान्छे पठाउनुहोस्। 그런데 네가 전주에서 필요하지? तिमी के सन्जुमा तिमी चाहिन्छ? 그래 사마리아에서도 빌립이 필요하다. त्यो सामरिया पनि फिलिपको आवश्यक थियो। 사마리아에서 빌립이 필요하기 때문에 त्यो सामरिया फिलिपको आवश्यक भएको कारणले 광야에서도 빌립이 필요하다. त्यो मरुभूमिमा पनि फिलिपको आवश्यक छ। 네가 전주에서 필요해. तिमी सन्जुमा पनि तिमी आवश्यक छ। 그러니까 내가 김제에서 네가 필요하다. त्यसरी किमजेमा पनि तिम्रो आवश्यकता छ। 네가 가라. तिमी जाऊ। 그래도 안 돼. म भने
왜요? 천주는 큰 대도시입니다. किनकि यो छन्चु चाहिँ ठुलो सहर हो, ठुलो सहर। 뭐 여기도 보면 카트만두에 있는 여러분에게 저 시골 또 이 소리 듣고 다가가고 섭니다. मानव यो काठमाडौँ सहरमा तपाईँले सेवा गर्ने चाहिँ जुम्लामा जानु छ भने जुम्ला। 아, 우리 꺼머리 쫙 poka라는 거야. हाम्रो कमललाई त पोखरा जानुभयो। 실제로 우리가 저 시골로 가라면 가겠습니까? के तपाईँहरू डोल्पामा जानुहुन्छ? हाम्रो चिरञ्जीवी विवर्त तपाईँ डोल्पा जानु भन्यो भने 수없이 많은 에이, 사람이 시골에서 도시로만 모여오는데 सबै मान्छे गाउँको मान्छे सबै सहरमा आउँदैछन् यसरी। 어떻게 우리가 지방으로 내려갈 수 있겠습니까? हामी कसरी त्यो गाउँ विकट गाउँमा कसरी जान सक्छ? 그래서 그때 굉장히 갈등하고 안 가려고 했었습니다. मैले धेरै दोधार भएर म नजानी मन थियो। 그래서 그때부터 아유 주님 말씀 안 들어야겠다. अब म चाहिँ परमेश्वर म स्वर सुन्दिनँ भने कान थुन्न सुरु गरेँ। 성경을 이제 안 읽었습니다. म परमेश्वर वचन म सुन्दिनँ। 그러다가 이제 안 읽을 수가 없잖아요. तर परमेश्वर वचन अब पढ्नु पनि भएन, पढेर फेरि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। 노력하고 이렇게 त्यसपछि आँखा चिम्लेर मात्रै पढ्न मिल्दैन। 이렇게 보니까 이사야서 6장이 열렸습니다. यसै 이사야서 6장. ने अब बाइबलमा पढ्दिनँ भनेर आँखा चिम्लेको, फेरि एक दिन अलिकति पढ्नु पऱ्यो, आँखा थोरै खोलेर पढेको, यसै या 6 पल्ट्यो फेरि। 이렇게 보니까 거기에 뭔 내용이 나옵니까? त्यो यसै 6मा फेरि त्यहाँ के कुरा आउँछ फेरि त्यहाँ? 하나님이 이사야를 강권하는 장면이 나옵니다. त्यो परमेश्वरले इसायालाई यसरी भन्नुभएको कुरा त्यहाँ आउँछ। 내가 누구를 보낼고 मैले कसलाई पठाउँ, 내가 누구를 보낼고 मैले कसलाई पठाउँ, 내가 누구를 보낼고 म कसलाई पठाउँ, म त होइन, म होइन। 계속 누구를 보낼고 내가 누구를 보낼고 하는데 내가 김제를 누구를 보낼고 म पनि किम्जे कसलाई पठाउँ, 나는 किम्जे 아니에요. कसलाई पठाउँ, 나는 아니에요. म त होइन, कसलाई पठाउँ, म त होइन। 그런데 이사야가 뭐라고 했습니까? त्यसो यसैले के उत्तर दिए? 주여 제가 여기 있나이다. प्रभु म यहाँ छु, 저를 보내소서. मलाई पठाउनुहोस्। 거기에 여기 들었는데 주여 제가 여기 있나이다. 저를 보내소서. त्यसपछि म पनि प्रभु म यहाँ छु, मलाई पठाउनु। 고민하다가 विचार गर्दा 주여 알았습니다. प्रभु म जान्छु, 가겠습니다. म जान्छु प्रभु। 그리고 이제 우리 자매한테 이야기했습니다. त्यसपछि मैले श्रीमतीलाई भने, 쭉 과정을 이야기하고 पहिला यो लामो प्रोसेस बनाएर मैले भने, 여보 주님이 우리 보고 김제 가란다. श्रीमती प्रभुले हामीलाई किम्जे गाउँमा जानु भन्नुभयो। 우리 자매가 저를 श्रीमती मलाई यसरी हेरेर गर्नु सुरु भयो, 당신 미쳤어? तिमी पागल भयो कि क्या हो? 당신이라 가시오. तिमी जाऊ, तपाईँ जानुहोस्, 우리는 여기 있을 테니까 당신이라 हामी 가시오. बच्चासँग यहीँ बस्छौँ, तपाईँ जानुहोस्। 주님이 주여 주님이 가라고 해서 순종한다고 했는데 우리 자매가 안 된대요. प्रभु तपाईँले जाओ भने म त आज्ञा पालन गर्न खोज्दै थिएँ, फेरि श्रीमती मान्दैन। 근데 그때부터 주님이 우리 자매를 다루기 시작했습니다. त्यसपछि फेरि प्रभुले मेरो श्रीमतीलाई फेरि सुधार गर्न लाग्नु भयो। 50일을 다뤘어요. 50일을 50 दिन लाग्यो। 나중에 막 입이 휘어지고 त्यसपछि मुखै सुकेर पुरा सेतो हुन थाल्यो। 그냥 막 이 잠이 안 오고 그랬어요. त्यो निद्रा नलागेर फेसै 날마다 분민을 하는 거예요. त्यो दिनदिनै चिन्ता ठुलो चिन्ता फिक्रीमा फस्यो। 근데 어느 날 50일이 되는데 कुनै 50 दिन पछाडि 제가 콜콜 자는데 저를 흔들어 깼어요. म चाहिँ सुतेको थिएँ, मलाई यसरी उठाइन् सुतेको बेला। 한숨을 푹 쉬더니 म चाहिँ आरामसँग सुत्दै थिएँ। 당신이 그대로 순종하라고 내가 따르겠다고 그랬어요. तिमीले जे गर्छौ म तिमीलाई पछ्याउँछु। 자다가 말고 에이 뭔 일이야? म सुतेको मान्छे उठेर के कुरा हो यो? 이 사람이 이상해졌나? तिमी के भयो? के कुरा गर्दैछौ? 근데 내가 계속 나는 안 가겠다고 했더니 하나님이 계속 마음을 강권하는데 어쩔 수가 없었다. म त जान्न भनेको परमेश्वर निरन्तर मनबाट परमेश्वर बोल्नु, म के गर्ने? 그래서 이제 알았어. 그리고 그 주에 이제 교회 간증을 했습니다. त्यसपछि त्यो हप्ता चर्चमा मैले गवाई बाँडे। 그때는 교회 성도들이 너 땡큐 안 됩니다. त्यसपछि चर्चमा फेरि सबै सन्तानहरू तपाईँ हुँदैन, नो थ्याङ्क यू, नो 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 तपाईँ हुँदैन, 절대 안 됩니다. हुँदैन यो कुरा। 아니 지금 막 성도들이 막 많고 늘어나고 해가지고 이거 가르치고 양육하고 했는데 안 됩니다. यहाँ सन्तहरू बढ्दै सिकाउँदै राम्रो हुँदैछ, कहाँ तपाईँ किन जाने? हुँदैन यो। 그래서 주여 교회가 안 된다네. प्रभु फेरि मण्डली हुँदैन भन्छ नि प्रभु। 그때부터 교회 성도 일꾼들을 다루기 시작했습니다. त्यसपछि फेरि प्रभुले अरू लिडरहरूलाई सिकाउनु भयो। 영재님 저리 가십시오 하고 자기들끼리 막 날마다 회의를 했습니다. त्यसपछि लिदाजु त्यहाँ नजानको लागि उनीहरू निरन्तर प्रार्थना गरे। 근데 간증을 들어보니까 하나님의 뜻이 분명한데 त्यस परमेश्वरको इच्छा चाहिँ निश्चित थियो। 우리가 하나님의 뜻을 거절하면 하나님의 징계를 받을 거다고.
मानौ हामीले परमेश्वरको इच्छा इन्कार गर्छौँ भने परमेश्वरलाई हामी ताड्न पाउँछौँ। 그때 그렇게 하라고. त्यसरी गर। 그래서 김제로 가게 됐습니다. त्यसपछि म चाहिँ किम्जे गएँ। 김제에 가서 저는 6년만 있다가 오려고 했습니다. म किम्जे गएर 6 वर्ष जति परिश्रम गरेर आउँछु भनेर म गएको थिएँ। 이제 교회가 세워지면 이제 합당한 일꾼을 거기다 맡기고 다시 돌아오려고 했습니다. त्यहाँ चर्च स्थापना गरेर उपयुक्त सेवी नियुक्त गरेर त्यसपछि म फेरि आउनेछु। 그때 거기서도 김제도 날마다 구원의 역사가 일어나고 त्यसपछि त्यो किम्जेमा पनि दिनदिनै यसरी उद्धार पाउने काम सुरु भयो। 이제 그런 소리를 살짝 비치면 त्यो यो कुरा यताउता फैलियो। 우리 노 자매님들은 나 죽이고 가! मलाई पनि लिएर जाऊ किम्जेमा, मलाई पनि लैजाऊ भन्न थाले। 안 돼! मलाई पनि लैजाऊ। 그래서 거기서 지금 거의 30년을 주저앉았습니다. किम्जेमा गएर यसरी काम सुरु भएपछि किम्जेबाट फेरि पहिलाको ठाउँमा आउने विचार थियो। त्यहाँको वृद्ध दिदीबहिनीहरू हामीलाई पनि लिएर जानु, तपाईँ नजानु भन्न थाले फेरि। किम्जेमा 30 वर्ष मैले सेवागाई गरेँ। 제가 왜 이 간증을 합니까? मैले तपाईँलाई किन यो गवाही बाँड्दैछु त? 우리는 하나님의 말씀에 순종하는 삶이 중요하다는 것입니다. त्यसैले हामी परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिएर हामी आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। 인생을 살다 보면 내 생각과 하나님 생각이 안 맞는 때가 많습니다. हामी जिउँदाखेरि मेरो विचार र परमेश्वरको विचार नमिल्ने धेरै कुरा छ। 근데 우리들은 대략 내 생각대로 가려고 합니다. सधैँ हामी चाहिँ मेरो विचार अनुसार हामी गर्न चाहन्छौँ। 근데 결국은 그게 육의 생각이죠. त्यो चाहिँ शारीरिक विचार हो। 너희는 영의 생각을 쫓아라고 말하고 있습니다. तर बाइबलले हामीहरू छ भने आत्मिक विचारलाई हामी पछाउनु पर्छ। 육의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명이다. त्यो शारीरिक विचार चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्माको विचार चाहिँ यो जीवन हो। 사랑하는 형제 자매 여러분, मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 우리가 정령 구원받고 내 안에 하나님의 영이 계십니까? हामीले साँच्चै उद्धारमुक्ति पायो भने परमेश्वर आत्मा ममा छ कि? 내가 어떤 부분을 섬기더라도 म जुन ठाउँमा मैले सेवा गरेँ तापनि 내 안에서 역사하시는 성령의 소리를 따라서 순종하고 살게 되기를 바랍니다. म भित्रमा काम गर्नुहुने पवित्र आत्माको स्वर सुनेर हामी चल्नुपर्छ। 그리고 이제 제가 오랫동안 주님을 섬기면서 몇 가지 배운 게 있는데 मैले लामो समय प्रभु सेवा गरेपछि मैले सिकेँ कति कुराहरू छ। 이제 성도들이 점점 교회를 이렇게 각자 섬기다 보면은 यसरी सन्तहरूले विभिन्न ठाउँमा यसरी सेवा गर्दाखेरि 이제 내 교회 너그 교회로 나눕니다. पछि चाहिँ यो मेरो मण्डली यो तिम्रो मण्डली यसरी विभाजन गर्छन्। 조금 더 확대시키면 अलिकति प्राइभेट रूपमा हामी भन्छौँ भने 우리 교회 너그 교회로 나눕니다. यो हाम्रो चर्च यो तिम्रो चर्च, 여기는 우리 교회, 내 교회. यो चाहिँ मेरो चर्च हो, 여기는 저기 두루바 교회. यो चाहिँ ध्रुवको चर्च। 이렇게 나눕니다. हामी यसरी विभाजन गर्छौँ। 그 다음에는 두루바 식구들의 교회, त्यसपछि ध्रुवको परिवारको चर्च, 서번 식구들의 교회. त्यसपछि कपनको विश्वासीहरूको चर्च। 우리는 마체가운 식구의 교회. हामी चाहिँ मच्छेगाउँको सन्तहरूको चर्च। 나는 마체가운이. म चाहिँ मच्छेगाउँ, 마체가운 교회. मच्छेगाउँ चर्च। 너그 교회, 우리 교회. तिम्रो चर्च मेरो चर्च। 이렇게 나눕니다. हामी यसरी विभाजन गर्छौँ। 성경이 그렇게 가르치고 있나요? कि बाइबलमा त्यसरी लेखिएको छ? 정녕 이것은 하나님의 교회, 그리스도의 교회입니다. हामी बाइबल जति पढ्छौँ भने परमेश्वरको मण्डली, येशू ख्रीष्टको मण्डली। 이제 네팔에도 조금 시간이 지나다 보면 अब नेपालमा पनि यसरी समय बित्दै जान्छ भने 은연하게 우리 마음속에 हाम्रो मनभित्रमा 내 교회, 너 교회로 나눠집니다. मेरो चर्च तिम्रो चर्च हामी विभाजन गर्छौँ। 이건 정말 육신적인 생각입니다. यो चाहिँ साँच्चीकै शारीरिक विचार हो। 우리 특히 일꾼들의 마음속에는 이 모든 것은 하나님의 교회라고 믿으시기 바랍니다. त्यसैले विशेष तपाईँहरू सेवीहरू चाहिँ सबै चर्चहरू परमेश्वरको चर्च हो भनेर विश्वास गर्नुहोस्। 우리가 이 마체가운 교회, 꺼번 교회는 행정상 지역교회로 나뉜 겁니다. यो मच्छेगाउँ कपन त अहिले विभिन्न ठाउँको चर्च हो। 하나님 오실 때는 전부 다 하나님의 자식들이고 하나님의 몸입니다. हामी परमेश्वरको तर्फबाट हेर्छौँ भनेदेखि त हामी सबै परमेश्वरको सन्तान हो, परमेश्वरको शरीरको अङ्ग हो। 성경은 아무리 봐도 바울 교회, 베드로 교회로 안 나눴습니다. हामी बाइबल जसरी पढे पनि पावलको छुट्टै चर्च, पत्रुसको चर्च यो छैन। 바로 이 고린도 교회, 에베소 교회는 지역적으로 나눴을지 모르지만 यो कोरिन्थी, फिलिपी चर्चहरू त ठाउँको चर्च हो विभिन्न। 사도 바울은 우리는 한 몸이라고 말합니다. त्यसरी पावलले हामी एउटै शरीरको अङ्ग हो भने 그리고 하나님의 교회, 그리스도의 교회라고 말합니다. त्यसपछि परमेश्वरको मण्डली, ख्रीष्टको मण्डली। 아멘. आमेन। 그래서 आमेन। 검은 교회에 어떤 어려움이 있으면 मानव कपन मण्डलीलाई कुनै समस्या छ भने 마체강에서 거기를 돕고 मच्छेगाउँबाट त्यहाँ सहयोग गर्ने। 마체강에 어려움이 있으면 मानव मच्छेगाउँमा समस्या छ भने 검은이나 다른 교회에서 그걸 त्यो 돕고 कपनकै अर्को चर्चबाट यसरी सहयोग गर्ने। 또 저 외부에 그 교회들이 연약함이 있으면 मानव भ्यालीभन्दा बाहिरको मण्डलीहरू, कमजोर मण्डलीहरू छन् भने 그 교회를 함께 협심하여 도와주시기를 바랍니다. हामी सबै सँगै मिलेर यसरी सहयोग गर्नुपर्छ। 지금 한국에 그런 문제가 터졌습니다. अहिले कोरियामा त्यो समस्या पर्यो।
사람들이 전부 도시로 나갑니다. अहिले सबै मानिसहरू सहरतिर मात्रै आउँछन्। 시골에서는 열심히 전도해놓으면 다 도시로 나가버립니다. त्यो गाउँमा परिश्रम सुसमाचार उद्धार पाए फेरि सहरमा जान्छ। 작년 한 해 김제에서는 16명이 서울로 가버렸습니다. त्यो गएको वर्ष किम्जी मन्दिरबाट 18 जना सबै सहरतिर गए। 점점 교회가 시범교회가 연약해집니다. झन् गाउँको चर्चहरू कमजोर हुँदै गए। 그런데 정말 더 지역교회는 더 열악해집니다. त्यसपछि अरू चर्च झन् कमजोर छ। 시골에 있는 교회들은 나중에 문을 닫을 수 있습니다. पछि गाउँको चर्चहरू सबै ढोका बन्द हुन पनि सक्छ। 도시에 있는 큰 교회들은 이제 뭔 생각을 갖고 있습니까? त्यसपछि सहरको ठुलो चर्चहरू के विचार गर्दैछन्? 우리는 부자교회, हामी धनी चर्च, 우리는 라우디아 교회, हामी लाउडिकिया जस्तै, 우리는 재정도 많고, हामीसँग धन सम्पत्ति 우리는 पनि छ, 식구도 많고, सन्तहरू पनि धेरै छन्। 우리는 대형 교회. ठुलो चर्च हामी। 혼자 배불러 합니다. उनीहरू एक्लै पेट यत्रो बनाउँदैछन् एक्लै। 그래서 하나님께서 저에게 한국에도 국내 선교 후원회를 발족하게 하셨습니다. त्यसरी परमेश्वरले मलाई चाहिँ कोरियाको आन्तरिक मिसन कामको लागि बोलाउनु भयो। आन्तरिक मिसन। 그래서 시방의 그 연약한 교회들을 지원하고 अहिले चाहिँ त्यो गाउँको कमजोर मण्डल हामी सहयोग गर्दैछौँ। 때때로는 그 건물 세도 못하는 교회들도 지원하고 कहिलेकाहीँ त्यो चर्चको भाडा पनि दिन नसक्ने चर्चलाई हामी भाडा दिँदैछौँ। 그런 교회들이 눈을 닫고 있으니까 이런 그룹이 그것을 돕고 있습니다. एउटा ग्रुप बनाएर त्यो ग्रुपले चाहिँ निरन्तर हामी सहयोग गर्दैछौँ आन्तरिक मिसन। 큰 교회는 계속 커지고 ठुलो चर्च झन्झन ठुलो हुँदैछ। 작은 교회는 계속 작아져가서 문을 닫게 됩니다. सानो चर्च झन्झन सानो हुँदै ढोका बन्द हुँदैछ। 네팔도 앞으로 그렇게 될 수 있습니다. मानव नेपालमा पनि पछि त्यस्तो हुन सक्छ। 사랑하는 형제 자매 여러분, मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 카트만두에서 조금 큰 교회들, मानव काठमाडौँ कुनै ठुलो चर्चहरू, 지금은 여러분 아직 우리도 적어요. अहिले अहिले हामी पनि सानो छ। 그런데 시골은 5명, 6명 있는 교회도 있습니다. मानव गाउँमा पनि 5-7 जना 10-12 जना चर्च पनि छ नि। 재정적으로 자리 못하는 교회도 있습니다. मानव कुनै आर्थिक भरपूर नभएको मण्डली पनि छ होला। 거기가 하나님의 교회로 믿으시기 바랍니다. तपाईहरु त्यो आर्थिक कम भएको त्यो पनि परमेश्वरको मण्डली विश्वास गर्नुहोस्। 바로 그리스도의 몸임을 믿으시기 바랍니다. त्यो पनि ख्रीष्टको शरीर हो विश्वास गर्नुहोस्। 그리고 큰 교회에서 가지고 있는 것을 나누시기 바랍니다. त्यसपछि ठुलो चर्चमा भएको कुरा त्यहाँ पनि 이게 성경이 우리들에게 가르치는 것입니다. यो चाहिँ बाइबलले हामीलाई सिकाएको कुरा चाहिँ यो। 아멘. आमेन। 여기 카트만두에서 큰 교회가 또 어디요? त्यसो काठमाडौँ ठुलो चर्च चाहिँ कुन हो? 맞지고? खै त्यो जस्तै छ। 두 교회는 회개하세요. 그것도 가난해? 아니요. 여기 이런 데는 지방에 있는 교회들을 지원하시기 바랍니다. मानव मत्स्य गाउँ कपन मण्डलीहरू गाउँ भएको चर्चहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। 절대 너그 교회 우리 교회 하지 마시기 바랍니다. त्यो तिम्रो चर्च मेरो चर्च नभन्नुहोस्। 이건 인간적인 방법입니다. यो चाहिँ मान्छेको तरिका हो। 우리는 하나님의 백성이요 하나님의 나라들입니다. हामी चाहिँ परमेश्वरको जाति हो, परमेश्वरको राज्य हो। 같이 살아가고 같이 커야 됩니다. हामी सँगै बाँड्दै सँगै हामी हुर्काउनु पर्छ। 이게 바로 우리 일꾼들이 마음속에 새겨야 될 일들입니다. यो चाहिँ हामी सेवीहरूको हृदयमा राख्नुपर्ने कुरा हो। 아멘. आमेन। 아멘 했습니다. तपाईहरु आमेन भन्नुभयो कि भन्नु भएन? 이게 저 지방에서 정말 재력이 없어서 문 닫는 교회가 없기를 바랍니다. त्यसैले त्यो गाउँमा आर्थिक समस्या भएर ढोका बन्द हुने त्यस्तो समस्या नहोस्।